Radio Clédou 101.2 Bamako. Numu kamalimba ka fɛn soko ye ne filaw den kɔnɔna ban nga cɛ a wili o wili ko falenba a sigi o sigi ko tulolenba a kuma o kuma ko bobaraba o benata a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka kɛ a yɛrɛ fɛ a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka farida a yɛrɛ kan a bɛ diɲɛ kɔfɛla kɔ pewu ka taa ɲɛfɛ ko tunɔ tɛ ko la kabako ne ma numuso ɲɔgɔn namaratɔ so ye nteri n'u ye min fɔ u t'o kɛ n'u ye min kɛ u t'o fɔ diɲɛlatigɛ ye ɲɔgɔn lebu ye balimaw n'u ko k'i ka ɲi i lebura n'u yɛrɛ ko k'i man ɲi o ye lebu sigiyɔrɔmalen ye wa n'i ye bokɛla ye bolokɔni tereke la kana ɲiningali kɛ a bolo donna bo la n'o tɛ bokɛ ma se tiɲɛdalaw Kileya balamo ɲɛ bilennen koyokoyolen bɛ siga ka bere kun minɛ ka sengelenna taama ko nɔfɛ ka sɔrɔ k'a yɛrɛ bolo kelen minɛ k'o kari kaw ko lɛfali den tɛ kɛ ɲintan ye k'ale bɔra ka taa nin de la a bɛ denŋunikɛla ɲɛna k'ale kunkolo t'a fari dɔ ye cɛbakɔrɔ keleyabatɔ o bi lasamantan k'i nɔrɔ kogo la fo ka basaw dabali ban ka tulo fila tigɛ k'o ye mikoro ye k'o fili maaw senkɔrɔ olu k'o tɔɲɔngɔ o de y'a tulo fila kɛ i ko sɔ furufuru mɔbali o tɛ fɛn ɲa a b'a ɲɛ fila wɔgɔn bɛɛ k'o ye kamera ye k'o fili maaw cɛla olu b'o folokoto fo ka keleyabagatɔ cɛman ɲɛ bile i ko kamin dondon ta fade i tɛ ɲa wɔliden ma fɛn min bɛɛ ye feerefɛn kelen ye a kɛminanw de tɛ kelen ye dɔrɔn musonin keleyatɔ sinamuso donin ko bonya mana da kɔrɔ dɔ bɛ sin ka bɔ a sigilen kundama la fɛn min man jan kɔrɔlen a bɛ wuli k'i jɔ yugusa gwadi ka jamba kelen fɔ k'i kanto ko tabarikala ka wuludenin ta k'o bama kɔ la ko n fatɔma i dan kɔ la an ka taa a dan de ye nin ye min fɔra a kɛra nka a diyara n ye a bonyana ma a dun bonyana ma o cogo la koyi o de la a ma fatɔma ye n'a ye wuludenin ta k'o bamu baara wulila a bɛ doni ka bɔ daminɛ ka den ka samara sengelen to a bolo a ɲɛna ko ye songala ye kuma misɛn ye taama sere bɔ a b'i kanto ko a na kan bɛɛ ɲɛna yan dumuni tɛ du min kɔnɔ e kun ma dogonyɔrɔ bɔ jango ma k'i sigi e suma la ne bɛ taa i woloko jugu dɔ kɔrɔ ka na ni ala sɔnna o tɛna kɛ ne ɲɛna yan a juguyara tun a sigilen ka tafe kun bɛ jeni guada la ka to kelenna kuma la tɔ tɛ ko la fa dala minɛbaga a ka sangalama jigi o tigi kan ɲɛ tana ye samiyalabo ye o dun kalikan ye ko maaya tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ di sɛgɛn bɛ so kɔnɔ maaw bɛ so kɔnɔ wajibi tɛ dɔ ka so bila dɔ ye ja Mama.
tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tondo lamine naka jama wole voix de Ker. Abe kaba wole, abe tisi mutuma wole, abe tisi cɛman fana wole. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, yeah. Abella melingala fana wole. Kamiria ke kile, ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakili la, ka du kɔnɔna kibaruya ɲɛnabɔ hakilisigi la. Lamini kaba, si c'est mutoma, si c'est jama. Walima ni su Clédor Kanoubaga an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi ye ntɛnɛn ye docteur Kandondo k'an bɛ Sikaso n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo ka taa Kayi Kulikoro Bamako n'a lamini ka taa Manden n'an sera Segu an bɛ da ka gun mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka taa Kɔlɔn kɔnɔ bɛ k'an lamɛn Michelin ko k'a f'i ɲɛna ko sankaw u b'an lamɛn la bi an bɛ yɔrɔ min na an garisɛgɛ donna sankaw la nka radio dɔ ala ni radio dɔ olu de bɛ a ta dɔrɔn ka carin ka taa san kɔnɔ ko sankaw k'u jija u ka radio in tɔgɔ ci an ma walasa an k'a ka foli kɛ kosɛbɛ k'an bɛ Santoro ni Karantelakaw fo Santoro ani Karantela Santoro n bɛ tila ka ɲininkaliw sɛmɛ i la sisan an bɛ taa Mopti ka Mopti n'a lamini k'olu bɛɛ lajɛlen fo ka don Bandiagara kɔnɔ an lamɛnlen do ye ka taa Tombouctou Gao ka taa Kidal an lamɛnlen do nin bɛɛ lajɛlen na Yanfoyilakaw k'u ni su nin wagati in fana na kosɛbɛ i ko Santoro ani Karantela o ye san kiw dɔ de ye Santoro awɔ a kiw dɔ de ye ko Santoro ani Karantela Karantela fana ye kin de ye awɔ o y'a kin kɔrɔkɔrɔbaw ye sisan jamu da ko Lafiyabugu bɛ yen Lafiyabugu taara quartier fɛn région in bɛɛ kɔnɔ a bɛ yen sa dɛ a bɛ yɔrɔ caman na Lafiyabugu bɛ yɔrɔ bɛɛ Amdalayi bɛ yɔrɔ bɛɛ sisan n'o cayara o ye hɛrɛ de ye o lamini lafiya bɛ yɔrɔ min na Lafiyabugu ni Amdalayi donc hali bi ala ka kuma bɔ yen ala k'a taa ɲɛ a kɔni bɛ ka taa de koyi an m'an to la k'an ka foli fɛ bɛɛ ye dusu in na ko nin y'an donkan ye ne bɛ Lafiyabugukaw fo n yɛrɛ mɔdenmuso dɔ bɛ yen ale bɛ burusiɛti feere ko Awa Jara a bɛ n ka ekɔlisoda la ka Daramani Tarawele fo o ye ekɔli karamɔgɔ ye fɛ yen nɔ don bɔra yen n bɛ taa fo Garantigibugu n kɛrɛfɛ yen minisirikɛ dɔ bɛ yen ko Dawuda Watara ko a ka foli fɔ aw ye n sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ ko Sira Bagayogo n'a ka baarakɛɲɔgɔn Ami ko n ka foli b'u ye n bɛ taa n ka kadɔmuso fo n'o ye Kaja ye a n'a terimuso ye n'o ye Fatumata Konate Diti Bebe ko n ka foli b'u bɛɛ de su in na k'u bɛɛ ni jɔ nin waati in na ani ko mɔgɔ bɛɛ ko jɔ bi i yɛrɛ ma ala ka wuri ka banba k'a to a ma kudayi awɔ tɛnɛ yɛrɛ tilenna tɔɔrɔ tɛ foli b'i bolo n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo tɛnɛ i b'i ma don kuma baranin na a nun gerenen an ka taa fɛ lamini n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Hawa Sila fo k'a ni su ni wagati in na ko n bɛ famille caman fo ni n sigiɲɔgɔn don ani famille Kuyate ani famille Kulubali ani famille Tarawele n bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Tugarɛnkow fo
n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye lamini mura bɛ na n'ala sɔnna docteur Naam. yɛrɛ tilenna Hɛrɛ dɔrɔn. foli b'i fɛ An b'a lamɛnbaaw bɛɛ fo. N bɛ n belle-fille fo Sɛbɛnnikɔrɔ ale tɔgɔ ye Umu. A ka mariage kɛra kunun Ala ka furu ni si bɛn. N bɛ n ka secrétaire fo ale tɔgɔ ye madame Jakite Fatumata Diallo ale ye sage-femme ye Kalabankɔrɔ. A fana ka mariage kɛra vendredi don Ala ka n'a cɛ kan bɛn. N bɛ n ka parrain fo Jakarija Keita n'an b'a fɔ a ma ko Mande Masa ale bɛ Kalabankɔrɔ. N bɛ n ka balimamuso kuntigi fo ale tɔgɔ ye Awa a bɛ Maɲanbugu a n'a cɛ. balimamuso kuntigi e k'i bɛ parent fo i bɛ balimamuso Ayi belle-fille tɛ. Mɔgɔ ka furusiri la mɔgɔ mun kɛra i ka balimamuso kuntigi ye. Voilà o de ko don. E ko belle-fille o de cɛ ka ɲi n'a bɛɛ wa. A ye belle-fille ninnu fɔ o yɔrɔ in na o. Belle-fille tɛ i buran de ya i buramuso. Buramuso belle-fille. I muso ɲɛsi a bɛ fɔ o ma cogo di. dɔgɔtɔrɔ a ɲagamina. a y'a bɛɛ ɲagami tubabukan na n'i ko k'i bɛn'o fɔ i b'o fɔ cogo di. i y'a bɛɛ a ɲagami y'a ɲagami belle-fille. soit a bɛ kɛ i den ye belle-fille parce que i muso den de don. a ye muso den kɔni n b'o dɔn belle-fille la nka e bɛ ka taa ɲɛɲini fan min fɛ nin ye sa o de don. o komi tubabukan matarafabaga b'an fɛ yan monsieur Lenko an ka fɛnw wele cogo tɛ kelen ye dɛ. Anw fɛ yan n'i ko n ko par exemple n denkɛ muso filɛ nin ye olu b'a f'i ye ko beau-fils u b'a fɔ n'i yɛrɛ o la k'i b'o fɔ an ka kan na nin a tɛ bɛn o fana b'a fɔ a ma ko genre wa anw o t'anw fɛ yen an ka kuma kelen dɔrɔn de b'an fɛ yan i kɔni n'i furula n denkɛ ma i ye n buramuso ye n burankɛ o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Sisan nɔ i muso o kɔrɔmuso den o bɛ kɛ ma mun ye. o fana ye den dɔ ye a fana ye buramuso de ye o. Mais tubabukan na i b'o fɔ cogo di. Mais o tɛ se ka fɔ tubabukan na o n'i ko tubabu olu bɛ belle-fille de fɔ belle ɲɛsi olu bɛ belle-fille de fɔ ani belle ɲɛsi. belle ɲɛsiw ni e yɛrɛ k'a lajɛ belle bamanankan na i b'a fɔ n den. ɲɛ ma deli ka belle ɲɛsi nin mɛn chose monsieur Lenko brute ye mun ye ma brute. bon n'i ko brute nin yɔrɔ bru bɛ yen brute fana bɛ yen. la bru ayi brute tɛ yen. brute ayi bru de bɛ yen. brute tɛ yen. ayi brute tɛ yen. c'est ma brute. ayi ma bru. a bɛ fɔ de ma bru. awɔ e de bɛ k'a la wa. d'accord donc mon bru aussi. awɔ bru bɛ yen o bru fɔlɔ bɛ yen i bɛ donc e de k'a la. a masculin na a féminin na a masculin bɛ yen olu ye jumɛnw de ye. bon bru in tɛ n kunkolo la yan sa dɛ n b'a dɔn dɛ mais a tɛ n kunkolo la yan sa. ayiwa n'ala sɔnna n'a kɛra da n'i y'o kɔrɔ sɔrɔ bɛɛ i bɛ dɔgɔtɔrɔ bɔ fili la dɔrɔn. ayiwa o kɔrɔ de la femme de fils ou bien. nɛgɛjuru ye tubabukan na o kɔrɔ de y'o par rapport au père quoi la femme de fils par rapport au père komi monsieur Lenko fana ale famana tubabukan ma a yɛrɛ m'a f'i ko nin y'a san 18 ale bɛ Ngo kan dama de la ne m'a daminɛ fɔlɔ. n'ala sɔnna n'a ye buru ninnu kɔrɔ sɔrɔ a bɛ n'e dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 bataki o ye 76 43 70 45 k'an bɛ madame Wɛlɛgɛmu fo kosɛbɛ ani a furuma ka fara a den ninnu madame a fɔ den bɛ san joli la sisan a bɛ san 3 de la ko sɔɔni k'an bɛna wele ka taa Kuluba n'ala sɔnna awɔ o ci fɔra ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ duman dɔɔni lamɛn ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni don kibaruya kan sɔɔni.
foli bɛ alisamu ye a ka nin dɔnkili na teri jugu b'a kalama kosɛbɛ kosɛbɛ nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 docteur tulo b'i la docteur Kadondu balimakɛ an tulo b'i la oui. Ala. Ne tun b'a fɛ k'i ɲininka ko min sugura fɛn dɔ la quoi min ɲininka n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka dɔɔni fɔ a ko la. Ayi minnu bɛ sigi o kɔrɔ dɔn olu ma se an sun na. Olu ma se a si. Oui an ka foli b'i ye. n cɛ weleli la i bɛ taa se a ka yɔrɔ kodɔnna dɔ ma k'a ɲɛfɔ yan na. Ok, pas de problème. nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna. Alhamdulillah. n b'a ce docteur tulo b'i la tɔɔrɔ si tɛ. Lamine belle-fille kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye koyi den ɲuman dɔrɔn de don muso ɲuman a banna. E y'a surunya k'a ko ye. Mais ne y'a surunya ne yɛrɛ tɔgɔ ye belle-fille o Lamine ne dun taara i fɛ o. Awɔ i kɛra an ka furu boloma dɔ ye. Ne Lamine. E ma kɛ maaw ka furu boloma ye. Ne Keyita ka mɔgɔw ye. Ayi tɛ Keyita ka paw ye dɛ Lamine. Keyita ka. Elu fɛnɛ fɛ olu buramuso olu b'olu wele ko belle-fille. Awɔ n'o tɛ kɔrɔ wɛrɛ foyi t'a la. Ayiwa n'Ala sɔnna. Awɔ. A diyara n ye Ala k'o ɲuman d'i ma. Ko n bɛ bɛɛ fo ko n bɛ docteur fo n bɛ madame Diallo ninnu fo n bɛ bɛɛ fo. Bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. Awɔ. Ala ka se yɛrɛ d'a ma. Weleli la nɛgɛjuru mugan ni kelen fonifu 11. Dɔgɔtɔrɔ ko belle-fille tɛ dɔwɛrɛ ye ko denmuso ɲumanni i ye min di denkɛ ma. Min bi senw digi ka buramuso ka finiw nabɔ k'u ko ka sɔkɔnɔna furan k'a jɔsi. I jɔ fɔlɔ n balimakɛ ka bɔ an n'a tɔ ɲɛfɔ yɛrɛ tilenna. An Lamine. N balimamuso i ni ce kuma b'i bolo. N ka kɛnɛ. Tɔɔrɔ tɛ yen. Ne fɛ ka docteur ɲininka de o. A tulo b'i la oui. Mun de bɛ mɔgɔ kɔnɔfuru bonya ne kɔnɔ ka bon sa. Dɔgɔtɔrɔ. Hali ni ye n ba de ye. O jaabira Lamine. Kɛn de b'a bonya. Ko kɛn de bɛ k'i furu bonya. Fura t'o la. Furu tɛ o yɔrɔ min bonyalen dɔ o tɛ furu ye o. N ko fasaw de don. Fura t'a la. A fura tɛ dɔwɛrɛ ye i ka farikolo ɲɛnajɛ baden kɛ furu bɛ ci sisan. Wa n cɛ Ala k'an bɔ su la. Amina. Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la. Amina yarabi. Ala k'o dugawu minɛ nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna. Kuma bɛ de Lamine. Balimakɛ kuma b'i bolo. N b'a fɛ ka docteur ɲininka o b'a fɔ bana min ma ko dɔnɔgɔrɔni. Dunugɔrɔni. Dɔgɔtɔrɔ ko dunugɔrɔni bana ye jumɛn de ye? Éjaculation précoce. Fura b'a la? A bɛ dépend a sababu la parce que n y'a fɔ n ka kumaw la ka kɔrɔ n ko a sababu fanba n'i ye 175 kunkolo la ko don. A faamuna? Mɔgɔ bɛ a yɛrɛ ka numéro la quoi. Dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47. 79 28 55 47 an b'i fo Ala ka nɔgɔya k'i ye nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la yɛrɛ tilenna. Allo. Oui ne ba kuma b'i bolo. Allo n cɛ. N b'a ni ce. Ne bɛ fɛ ka docteur ɲininka de. A tulo b'i la. Ni mɔgɔ opéré la i n'a fɔ siɲɛ 2 sisan. K'a sɔrɔ a ma kɛ bassin ko problème min ye. Mais est-ce que o kɔfɛ a tigi bɛ se ka jigin a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ a ma kɛ opération ye quoi. Césarienne de kɛra la wa? Awɔ. Ni césarienne fila kɛra mɔgɔ la sababu mana kɛ fɛn fɛn ye siɲɛ wɛrɛ ne bɛ jigin opération don. Ok. Césarienne mana kɛ mɔgɔ la siɲɛ 2. Siɲɛ wɛrɛ ne bɛ jigin. Césarienne de kan ka k'i la. Dɔgɔtɔrɔ muso césariselen bɛ se ka bange joli kɛ a bɛ se ka bange 10 sɔrɔ wa? Bon hakɛ t'o la parce que ni mɔgɔ mana opérer césarienne kɔnɔ fara fo siɲɛ 10. Oui ni opérer la dɔgɔtɔrɔ min ye opérer césarienne la a b'a lajɛ kɔnɔna bɛ cogoya min na yala siɲɛ wɛrɛ a bɛ se kɔnɔbara wɛrɛ kɔrɔ o ka appréciation bɛ dɔgɔtɔrɔ de bolo chaque fois n'a ye opérer a b'a lajɛ tuguni est ce que siɲɛ wɛrɛ a bɛ se k'i permettre i ka kɔnɔ wɛrɛ ta. Mun b'a dɛsɛ ka kɔnɔ wɛrɛ ta? Parce que a sirannen don mun ye o de ye k'a fɔ wolonugu kana pɛrɛn n'a tigi lajɔra wolonugu bɛ minɛ ka sama de.
yɔrɔ minnu farala donc joli bɛ se ka ɲɔgɔn bila k'a tigi to taama la k'a to tagama na ka basi jigin a kɔnɔ a tɛ bɔ a kalama. Sisan e ye dɔgɔtɔrɔ ye e yɛrɛ ye gynécologue obstétricien a tɛnɛn fɔra n sera fɔ cogo la sunna han après combien d'années d'apprentissage gynécologue obstétricien e yɛrɛ b'a baara kɛ kosɛbɛ e yɛrɛ bɛ se ka hakɛ jeli di an balakaw ma fɛngɛ ko nin na césarienne ko la bi bina ne y'o de f'i ye n ko hakɛ kelen tɛ ne bolo k'a fɔ karisa ye ka opération dan ye 2 ou bien 3 ou bien 4 o bi dépend n'i opérela siɲɛ fɔlɔ la n'i ye wolonugu lajɛ n b'a f'i ye karisa an bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ 2nan 3nan 4nan kɔfɛ n b'a f'i ye halisa an bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ ou bien an tɛ se ka fɛn kɛ bilen o y'a fɔlɔ ye. 2nan kuma dɔ la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a tigi bali ka dɔ wɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ hali mago tɛ a tigi ka avis la. o ye mun ye i yɛrɛ nan'a sɔrɔ ni n ye nin to yen kɔnɔbara yɛrɛ misali la ne yɛrɛ kɛtɔ la ka césarienne 5nan kɛ ou bien 4nan i yɛrɛ taatɔ la den ɲini i ma sira yɛrɛ sɔrɔ yen pewu i taara sɔrɔ nuguw ferekelen don denso la ani sugunɛbaraw la e yɛrɛ b'a dɔn n'o dɔ in kɔni bɔra siɲɛ wɛrɛ kɔni i tɛna se ka don yɔrɔ sɔrɔ o tigi fanfɛla la. donc a bɛ fɔ o ma ko indication médicale kuma dɔ la dɔgɔtɔrɔ bɛ décision ta ye parce que a b'i ni ala de cɛ yɛrɛ b'a dɔn nin kɔni siɲɛ wɛrɛ n'i y'a to yen n'a sara dɔrɔn la sababu bɔra e de la parce que i ye ko dɔ ye yen nɔ i m'o labɛn kɛ. donc c'est pour que césarienne dɔ bɛ yen nɔ mun dɔgɔtɔrɔ b'a dan sira la i n'a fɔ wolonugu siri ni banabaatɔ ka jɛ ye dɔw fana i b'a dan sira la k'a sɔrɔ hali banabaatɔ ka jɛ tɛ parce que e de b'a dɔn mun ka ɲi a ma ani mun man ɲi a ma. si fana bɛ jate mɔgɔ dɔ bɛ a tigi bɛ se ka césarienne 3 kɛ k'a si to san 20 na ale ni mɔgɔ min ye césarienne 3 kɛ k'a si to san 40 ni kɔ la olu fana tɛ kelen ye. jateminɛ bɛ k'o bɛɛ de la pour que dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ karisa maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ɲɛji binutɔla de bɛna e fɛ yen dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ den wolo yɛrɛ man ne ye bilen ne ka césarienne dan ka kɛ nin ye parce que u t'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛna bɔ a la kɔfɛ n bɛna exemple dɔ d'i ma a tigi bɛ san 20 ani damadɔ de la hakili t'a la denmisɛnnin de don mais komi mali la yan nɔ césarienne dɔgɔtɔrɔso public la a tɛ kɛ wari la dɔw b'u préfité i bɛ taa sɔrɔ o ni dɔgɔtɔrɔ ma bɛn a la ko wolonugu ka siri dɛ le fait que opération don dɔgɔtɔrɔ bɛna césarienne k'o ye diyagoya ye kabini n'a ma don tin na banabaatɔ bɛ sina k'a fɔ komi i bɛna césarienne kɛ siɲɛ kelen i ti ɲɛ ma i ka wolonugu in siri wa wolonugu tɛ siri o kan kan o ni dɔgɔtɔrɔ bɛna wolonugu siri a b'a f'i ye kabini k'a su dɔ i la kabini i ka peseli fɔlɔ parce que a b'a lajɛ karisa e yɛrɛ bi si hakɛ mun na e yɛrɛ ŋaniya ye mun ye i cɛ ka ŋaniya ye mun ye denko ta fanfɛla la ko wɛrɛw bɛ se ka kɛ fana bana wɛrɛw bɛ se ka y'a senkɔrɔ tension diabète ani fɛn wɛrɛw e ko mɔgɔw dɔw bɛ yen hali u ka kɔnɔbara hali ni césarienne ko tɛ kɔnɔ kan ka dan kelen ma dɔw yɛrɛ bɛ yen u si bɛɛ dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ i kana kɔnɔ yɛrɛ ta n'i ye kɔnɔ ta dɔgɔtɔrɔ b'a tiɲɛ parce que a tigi ni bɛ se ka to a da fɛ o n'a ɲɔgɔnnaw donc i bɛ taa sɔrɔ décision mana ta opération don a ka ca ala fɛ nimisa b'a ko la c'est pourquoi n'i ma i bɛ wolonugu siri i bɛ taa sɔrɔ banabaatɔ rendez-vous de bɛ d'a tigi ma k'a karisa i bɛ se ka taa kalo 3 kɛ n'aw tilala hakili jagabɔ la i bɛ sɔrɔ ka na mais a ka ca ala fɛ caman bɛ yen nɔ n'u taara hakili jagabɔ in kɛ u b'a faamuya surtout ni dɔgɔtɔrɔ explication d'u ma u n'a dɔn k'a fɔ ja u kun bɛn'u yɛrɛ don kojugu de la parce que mɔgɔ caman bɛ yen après u bɛna dɔgɔtɔrɔ accuser mɔgɔw bɛ tile k'an wele dɔgɔtɔrɔ ye ne wolonugu siri dɔgɔtɔrɔ bɛ wolonugu siri k'a sɔrɔ a m'o fɛ yan i bɛ taa sɔrɔ a tigi nimisira de dɔgɔtɔrɔ y'a opéré siɲɛ 4 siɲɛ 5 a yɛrɛ ye papier signé k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ n ka wolonugu siri fo dɔw yɛrɛ ni dɔgɔtɔrɔ bɛ kɛlɛ ne de ta n yɛrɛ ye munna i t'a siri dɔgɔtɔrɔ b'o siri san dama dɔw kɔfɛ tuguni o mɔgɔ kelen bɛ tila ka segin ka na a nimisalen ani dɔgɔtɔrɔ bɛ kɛ ɲɔgɔn jugu ye i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ y'ale diyagoya de mais komi ale tɛ sini ma dɔn wolonugu siri b'i n'a fɔ mɔgɔ mun i bɛna muso furu bi mairie la don min na aw taara mairie la est ce que e b'a dɔn ko don dɔ la e bɛna furu sa ne kun b'o dɔn e b'o furu wa wolonugu siri ko in fana bɛ ten caman bɛ yen nɔ o ɲɛ t'a a kow la n bɛ exemple dɔ d'i ma par exemple
cɛ nana ale tubabula mɔgɔ ye a muso tɛ tɛmɛ san mugan ani dɔɔnin kan muso ye césarienne sabanan a ye den 2 de sɔrɔ césarienne sabanan wolonugu ko siri ko kuma ma fɔ ne yɛrɛ ka banabaatɔ tɛ nana bɛn n'u ye programme de la ten ne kan k'a tigi opérer a opéré tɔ la cɛ ko ne ma ko ne ka wolonugu siri muso yɛrɛ ko ne ma ko ne ka wolonugu siri n ko ne t'a siri parce que n'a kan ka siri a fo don tɛ bi ye wa a kɛ don tɛ bi fana ye maintenant a kɛra mankan ye k'ale de ta y'a farikolo ye cɛ fana ko k'ale de muso don a tɛna muso wɛrɛ furu o kɔ ne fana ta ye n ka bamuru ye parce que dalu dɔw de kama ne fana b'a to n y'a jaabi ten de parce que dɔgɔtɔrɔ filɛ ni banabaatɔ nana mun ka di banabaatɔ i t'o kɛ o mun ka ɲi a ma i b'o de kɛ n ko banabaatɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bana kɛmɛ k'u tɔɔrɔ u b'a fɔ hali n ka sa dɔgɔtɔrɔ ɲɛ ma pikiri kɛ na n ka sa siɲɛ kelen n ka na n somɔgɔw tɔɔrɔ o kɔrɔ ye ne ka pikiri kɛ i ka sa i b'i yɛrɛ fa de n'o tɛ ne man ka kɛ sababu ye donc ɲɛfɔli bɛɛ kɛr'u ye u ma sɔn bon ne ye muso wele kɛrɛfɛ k'a fɔ a ye d'accord ka cɛ wele n ko bon aw de ka di ɲɔgɔn ye bi n b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ cɛ tɛna furu bon ni ne ye wolonugu siri su in na e cɛ fatura sini sɔgɔma o y'a sɔrɔ ale hakilila ma taa o kow la o donc pour vous dire que wolonugu siri ko caman b'a kɔnɔna c'est pour k'a kan ka kɛ mɔgɔ la mɔgɔ mun dan b'a yɛrɛ la de nimisa ko tɛna y'a la kɔfɛ voilà bon o dun maaw man ca o de y'a to wolonugu siri fanba i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ ko de kama soit wolonugu farala ka caya n'o ye césarienne ta fanfɛla ye walama bana dɔ b'a a tigi la mun t'a permettre a ka continuer ka kɔnɔbaraw ta n'o tɛ a tɔ bɛɛ ye volontaire ye c'est pour k'a bɛ fɔ contraception chirurgicale volontaire o kɔrɔ ye a ka d'a tigi yɛrɛ de a k'a kɛ mais dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ de b'o kɛ hali n'i ka yamaruya tɛ parce que a bɛ k'a kɛ walasa ka i kisi de voilà. Nka dɔgɔtɔrɔ ni i banna mɔgɔ min wolonugu sirila o n'a ko k'a foni o a tɛ se ka foni den wɛrɛ tɛ sɔrɔ o de y'a kɔlɔlɔ ye o parce que caman bɛ yen nɔ a bɛ f'u ma ko wolonugu siri bamanankan na tiɲɛ yɛrɛ la kuma ninnu don a tilennen tɛ o parce que n'i ko bamanankan na fɛn min bɛ sɔrɔ o kɔrɔ i bɛ se k'a foni o a dun tɛ foni a y'a siri mɔgɔ caman bɛ na ko k'a foni aw tɛ se k'a foni a tɛ foni o parce que sirili yɛrɛ pour que a ka ɲɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ wolonugu yɛrɛ tɛ siri yɛrɛ denso filɛ nin ye sira dɔw de b'a la n'an b'a fɔ olu ma ko trompe i bɛ trompe 2 ninnu de minɛ ka yɔrɔ dɔ tugu la camancɛ yan fan k'o tigɛ ka sɔrɔ k'a tɔ siri ɲɔgɔn na donc min tigɛlen filɛ k'a lafili awɔ i t'o récupérer diɲɛ fara lahara kan mais o n'a ta bɛɛ mɔgɔ dɔw bɛ se ka kɔnɔ ta c'est pour k'a dabaliban min maa dɔw minɛ ko ne wolonugu sirila jaa yɛrɛ ma ɲɛ o parce que ne ye kɔnɔ ta non maa dɔw bɛ yen nɔ ala kɛn bɛ ka hadamadenw da cogoya min na mɔgɔ dɔw bɛ hali n'i ye wolonugu in siri a bɛ tila ka foni Lamine ka tila ka ɲɔgɔn minɛ a tigi bɛ kɔnɔ ta a yɛrɛ théorie yɛrɛ la ko hali i bɛ maa wolonugu bɔ a tigi bɛ se ka kɔnɔ ta donc pour dire que science yɛrɛ tɛ fɛn dɔw maîtriser o ye miracle de ye den dɔw bɛ yen tɛnɛ ninnu b'o kalama n'olu ko k'u bina hali n'i y'a siri ji min a bina i bɛ fɛrɛ ka taa de n'o tɛ ale kɔni bina ne ye muso ye 86 a b'a dɔgɔya bolo dɛ a ye bula min nahi a taara ko dɔ k'a ma k'a ka divan rouge a k'o buteli kelen san a ye k'a ka kilancɛ chauffer n'a y'o min yɔrɔ min na dɔrɔn min ma chauffer k'a k'o fana jigin a ma taa a taara kunbilenni den 10 ta k'a fara ɲɔgɔn kan a ma taa dɔgɔtɔrɔ a y'a mine koyi den dun kundira dɛ petini nana baasi foyi t'a la a ka kɛnɛ bi a kɛra 86 de tile 2 in est-ce que a ka muso furu ko kuma yɛrɛ tɛ ka bɔ mɔgɔ bɛ se ka kunbɛn bali kunbɛn ayi o de ye minnu ko k'u bina a non hali ni ye mur de Shanghai jɔ
nega juru ye mugan ni kelen furu tan ni kelen ga dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa sugu la fɔlɔ n'an bɔra an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye han. an bɛ segin ka na kuma kɛ so kɔnɔ nɛgɛjuru ye mugan ni kelen funifu tan ani kelen dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la hɛrɛ tilenna. Allo. Oui, kuma b'i bolo. Ansu. B'a ni ce. Problème dɔ de bɛ ne da la. Ne ma ŋɛnɛ de ne kɔnɔ de bɛ to k'a dimi n ka règle bɛ perturber. Ne taara u ye ko di ne ma dɔgɔtɔrɔso la ne ye ko kɛ u ye fura dɔ de sɛbɛn ne kun ko poli ji mun yɛrɛ. Ne bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka o de la. U ye mun e ma fɛn ɲɛfɔ dɛ. Dɔgɔtɔrɔ ko k'a y'a faamu. E ye fura mun ta sisan nɔ e bɛ ka ɲininkali kɛ o ko de la wa tere bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ. Ne bɛ ka ɲininkali kɛ o ko de la. Ne tɛna se ka jaabi d'i ma o la o ko mun na fura in sɛbɛnna ka d'i ma mɛ an fɛ ka mun faamuya de o de ye e ka kɔnɔdimi in bɛna o y'a f'i ye ko a sababu ye mun ye. Olu ko parce que ne kun ye fɛn de kun kɛ planning de kun kɛ. Planning fast food mɛ. Min bɛ place wolonugu la. Mɛ ne y'a bila mɛ a bɛ ka ne ka règle perturber ka na. Ale ti mɔgɔ ka règle perturber o. N'i y'a bila e yɛrɛ ko k'a bila la n'i y'a bila a tɛ se ka règle perturber kɔrɔ de ye mun ye o kɔrɔ ye règle tɛna de wa ou bien a bɛna ka caya de. A tɛ na yɛrɛ de tuma dɔw la. N'o planning in ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la o planning ni hali n'a bɛ maa la a ti maa ka règle bali ka na. Bɛnsɛma de don ko wɛrɛ de bɛ yen nɔ mun kan ka ɲɛɲini i y'a faamuya wa. N y'a faamuya. O k'an bɛn. Ala ka nɔgɔya k'i ye. Ala ka se yɛrɛ da. Nɛgɛjuru ye mugan ni kelen funifu tan ani kelen hɛrɛ tilenna. Allo. Allo. N b'a ni ce kuma b'i bolo. Bami problème dɔ de bɛ ne la ne tun bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔ de ɲininka wa. Dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. Ne ko ne ka règle de tun bɛ ka perturber quoi. Ne taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ y'a jira k'a fɔ ko dystocie ovarienne de don. Ne tun bɛ fɛ k'a dɔn cause min bɛ dystocie ovarienne bila muso la quoi dɔgɔtɔrɔ k'o de expliquer. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ i ye faamuyali kɛ kɔni. Bon dystocie ovarienne kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye fandayɔrɔ ka bon. Ale filɛ ka mun fɔ fandayɔrɔ ka bon. Bon kɔrɔ min b'a la anw fɛ n'i y'a jateminɛ ni fɛn wɛrɛ t'a sen kɔrɔ ni fandayɔrɔ in dɔrɔn de ka bon muso bɛɛ ka fandayɔrɔ bɛ bonya wagati dɔ la. traitement na ni furakisɛ ye depuis salon ne bɛ k'o kɛ donc a ma ban wa mais ɲinan de docteur filɛ nin ka denso trompe la a tun bɛ ka pikiri dɔw de k'o la donc ne y'o pikiri kɛ ko siɲɛ 3. Kɔrɔ y'a faamuya a fɔra ko pikiri bɛ ka kɛ trompe la. Bon a ko ne tun bɛ pikiri ji la ka fɛ ovaire la ko ovaire la. Bon madame an tɛna se ka ɲɔgɔn faamuya o ko la nka i ka ɲininkali fɔlɔ jaabi n'o de ye dystocie ovarienne ye o ye fandayɔrɔ ka bon fandayɔrɔ dun bɛ bonya musow bɛɛ fɛ o de y'a to ni muso bɛna laada ye lamini kalo o kalo an ko fandayɔrɔ in falen don a tɔgɔ ye di pɔsi jatenin don o de la ni fankisɛ b'olu na donc wagati dɔ la o pɔsi ninnu dɔ bɛ kɔgɔ a bɛ fan libéré wa furukonin min bɛ to yɛrɛ o furukonin bɛ yɛlɛ fa in fana n'a ma tɔɔrɔ a fana bɛ yɛlɛ n'o baara in tɛ kɛ a kɛcogo la donc o la i bɛ taa sɔrɔ fandayɔrɔ in bɛ bonya fo wagati dɔ la kistiw yɛrɛ bɛ falen a la an delila ka kuma o kan kosɛbɛ nka ma da la n'o y'a sɔrɔ ale ka densɔrɔbaliya sirilen don o la parce que a filɛ ka fɛn mun fɔ o dɔrɔn tɛ sɛgɛsɛgɛli ye mun b'a jira ko mun na karisa tɛ ka den sɔrɔ. A bɛ faamu nɛgɛjuru ye mugan ni kelen funifu tan ani kelen hɛrɛ tilenna. Allo. Oui n balimakɛ. Allo Ansu. I bɛ voix du cœur la dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. Somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ si tɛ. Bon ne tun bɛ fɛ ka docteur ɲininka. A tulo b'i la. Bon
ne analyse dɔ kɛ parce que fɛn comment dirais-je ne sexe nungu ne bɛ to ka ŋɛɲɛ bon ne taara dɔgɔtɔrɔso la bon u ye analyse fila bɛɛ di ne ma ne y'a fila bɛɛ kɛ mais jusque u ye fura dɔw sɛbɛn ne kun mais jusqu'à présent ça ne va pas. I ye muso furu wa? Awɔ muso bɛ n bolo. Muso joli? Muso joli? Muso kelen. Ale furakɛra wa? Awɔ ale furakɛra parce que kafoɲɔgɔnya tigɛra an ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ docteur ko ko an k'ale furakɛ fɔlɔ n y'ale fɔlɔ fila kɛ après n sɔrɔla ka n yɛrɛ ta kɛ. E ta ye a kun banna a seginna ka na de wa tere a ma bɔ a nɔ la yɛrɛ? Non a ma ban. Bon parce que u ye analyse fila bɛɛ di an y'a fila bɛɛ kɛ. I bɛ segin ka taa dɔgɔtɔrɔso la parce que a bɛ se ka kɛ lɛminɛnpo ye a bɛ se ka kɛ kaba fana ye. Awɔ. D'accord n y'a faamu. Ala ka nɔgɔya kɛ nɛgɛjuru ye 21 ni 1 foni fu 11 docteur Tabako tulo b'i la voix du cœur kan kuma b'i bolo. Allo. Oui n balimakɛ an tulo b'i la. Singali dɔ de bɛ ne bolo quoi. Mɔgɔ température degré joli de? Dɔgɔtɔrɔ ko mɔgɔ température degré ye joli? Bon ne t'a dɔn ale kɔni a kan bɛ mɔgɔ fasugu min ma est ce que cɛ de ko don wa ou bien muso kɔnɔma de ko don wa ou bien muso min bɛ règle la wa parce que fɛnw tɛ fasugu fɔlɔ. E jɔrɔlen don mun de ko la o température ko la parce que ɲininkali dɔw bɛ yen Lamine an tɛ se ka olu dɔw jaabi. F'a ka ɲɛdɔn fɔlɔ. F'a ka ɲɛdɔn a kan bɛ mun ma parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko fièvre bɛ n na k'a sɔrɔ u dun ma thermomètre ta ka u yɛrɛ fari lajɛ est ce que fièvre b'u la. E ka température ye joli? O dun na n taara lajɛ quoi a kɛra 41 de. O y'a sɔrɔ e yɛrɛ fari kun ka kalan e ɲɛ kɔrɔ wa? Awɔ. 41 degré o ye fari kalaya yɛrɛ n'a tɛ ɲini ka k'a dan ye. Donc nafa bɛ nin ɲininkali na dɔgɔtɔrɔ de fanfɛla la parce que ne hakili la mɔgɔ min bɛ 41 degré u ye lada wa dɔgɔtɔrɔso la? Awɔ u ye lada. Donc o bi dɔgɔtɔrɔ permettre k'e lada o kɔrɔ ye ko vraiment ko bana min b'i la a ka jugu il faut k'i ka lada ni farigan y'i bila i bɛ taa ni wagati min na i nɔgɔyara sisan e ma nɔgɔya ka b'o la wa? Aw sara mais halisa fari bɛ to ka kalaya quoi. Oui mais e ye thermomètre ta k'a vérifier a bɛ degré hakɛ mun na wa? Ayi m'o lajɛ. Donc tant que i m'o lajɛ i t'a dɔn mun ye ɲuman ye ni mun tɛ c'est comme n'i ko ko glycémie sisan Lamine e ye glycémie kɛ e ti norme yɛrɛ dɔn i y'a dɔn o ye fu de ye il faut k'i k'a jira dɔgɔtɔrɔ la o de b'a dɔn mun b'i la a norme dɔw bɛ norme tɛ. Oui mais dɔgɔtɔrɔ a kɛlen bɛ fɔ ko n ye n balimakɛ ka ɲininkali fɔlɔ faamu mɔgɔ température ye joli 38 degré tɛ wa? Ayi o ye muso kɔnɔma ye 38 degré a bɛ fɔ farigan b'a la mais muso kɔnɔma n'a bɛ 37 6 ninnu ni 7 o tɛ farigan ye mais cɛ n'a bɛ 37 6 ninnu na o ye farigan ye. 37 sakɛ 37 de tɛ normal yɛrɛ ye. Voilà 37 ye normal ye o tɛ bɛɛ farikolo normal ye. Voilà hali 36 ninnu yɛrɛ nɔ 35 non mais a man ka jigin fana hakɛ dɔ kɔrɔ 33 degré par exemple mɔgɔ testicule niveau o ye 33 degré ye. Munna? Ala yɛrɛ de y'o kɛ o de y'a to testicule bɛ kɛnɛma o. E ta nɔgɔyara la. Parce que ni testicule kun ye farikolo chaleur hakɛ sɔrɔ yan b'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ den sɔrɔ. Parce que denkisɛw bɛ sa chaleur fɛ o de y'a to Ala ye testicule kɛ kɛnɛma k'ale degré hakɛ k'a dama la. Ale bɛ ka fɛn minnu matarafa walasa olu ka sijan sɔrɔ farikolo. Voilà c'est pourquoi i b'a ye mɔgɔ minnu testicule ma na kɛnɛma o tigiw tɛ den sɔrɔ parce que denkisɛw bɛ tiɲɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i b'a ye dɔgɔtɔrɔso la ni denmisɛnnin wolola dɔgɔtɔrɔ bɛ geste minnu kɛ ka den yɛrɛ to jiginniso kɔnɔ parce que bangebaaw b'a kɔlɔsi k'a fɔ toujours ni muso jiginna den na dɔgɔtɔrɔ bɛ tila ka den cɛ ka bɔ ale kɛrɛfɛ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ka lajɛli dɔw k'a la o tɛ pour que k'a ni den fara ye o dɔgɔtɔrɔ bɛ ka den vérifier est ce que banako taga yɔrɔ a dafalen don wa parce que n'o dafalen tɛ a tigi bɛ se ka sa tile 3 kɔnɔ n'a ma banako taga kɛ est ce que sugunɛ yɔrɔ o dafalen don wa est ce que testicule ninnu fana dafalen don donc n'a dafalen tɛ pour que dɔgɔtɔrɔ ka kɔn a ma joona parce que n'a tora kɔnɔna la yen nɔ non seulement a tigi tɛ den sɔrɔ et puis testicule nin bɛ yɛlɛma ka kɛ cancer ye n'o ye bon ye o de y'a to mɔgɔ caman bɛ na an fɛ yan i bɛ taa sɔrɔ a tigilamaw u bɛ opérer o bana ko la u kɔrɔbayalen wagati min na u bɛ ka den ko ɲɛɲini u m'a ɲɛ sɔrɔ tuma min na o dun b'a sɔrɔ c'est trop tard dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ ka opération kɛ don ko kama a bɛ k'a kɛ de k'a tigi nin de lakana ni kana to a la voilà
nega juru ye mugan kele foni fo tan kele docteur Tlobila retlena allô oui docteur Tlobila an Tlobila ale tara nega juru ye mugan kele foni fo tan kele kuma b'i bolo allô Lamine oui Ansu banche ama magani ngaldo de kyo yoro ne kiga ta kuna ta su ki frasa wa to ne tara pharmacien to ne anyo pharmacien na le ma pamo akodo ma ku infection fra akodo ma komu ku infection o fa le fra de ne na de fra bi ati ma ti ko frate kunte su ki fra infection insuffisante kelenye adiyo de fana nyana ne na fra de ko kili ko te ko infection insuffisante kelenye à côté mais John de ko ke kata sa docteur de tuye ordonnance da alemawa ay ordonnance ma dama ne ta tora ne ti de ko ne ga sa na dalema docteur ma sebe akay bla kata santé ka klaka no ta kono dalema lettre docteur aga klaka fo ko toye e jo mini docteur to nyombulo docteur alema fo ko docteur ago ko do de aliki ne ta pharmacien de ko infection parce que ni ayo tigi yachi ama ordonnance dama se ke docteur fanateo do de aliki kata sopisi frasa pharmacien ale fana tarafo ko sopisi fra pharmacien fana e fra do dama na na yo tigi yorola o kama ni infection fra ama kete ni sukoro sani sawa fra dun to fe parce que mo mu yere kama ko sopisi fra o retard do sopisi mu ye parce que atina pharmacien ka infection fra so soli ko lawo infection sopisi e infection de infection chaman chela banaw chaman de fralen nyon ka fu ne ba ko infection olu nun chela sopisi bu lawo voilà mais est-ce que l'air sopisi re balela bana ko ni balela mais munde ba jiran ka fo sopisi do parce que al docteur re na ma sege segeli ke amata ma shen jonjo ye ila munu ye prévu atna se ka fo ko ni sopisi ila ab se ka fo infection ngoni bila parce que ya abakuru ba foye infection no mi bana se de mu kan ko fo mais ni ko sopisi o bi bana se den kelen de ko fo namba fama ko Neisseria gonorrhée Neisseria gonorrhée docteur akwa be fe ka fama ko follicule ovarienne ko yala ko bi frake kasoro amaken opération yewa ba ale fleka mu fote bana yo le Congo ji forkonu munu bi fanda yoro la o de follicule wi ni ay mayere bi musula ka bi den sura sababu bo ula parce que femme bi toroka bo ulundela olone bi koko après o bi pren ka fandi ne ko yela o bi frake o kora ere ma famia parce que banati lawo docteur ko test de grossesse ba don cogo di ka fo ko konomaya be u vitamin sa muso vitamin sa pharmacie la ni bon test de grossesse ale bi hormone de détecter mun bi sugnela makla kambo de ma testu fasugo kacha o hormone ni mo koy konota konomaya de senfe o hormone ni bi dilan atigilama farla ni konomata ati dilan donc o da to test de grossesse aka kalon tiga manchan na kima ko c'est positif ale dronte o test u chama be na kima ko c'est positif kana shikala de aka gala aka ke fo positif Madame Soko ko ale jigintuma sera ha ko parce que ale be 39 semaines do ko bi sabani kononto ale bola katara échographique ko ou ye min fa ko le liquide amniotique est anécogène et de quantité augmentée ko yala ni se ka nyefoli kale c'est ka nyefoli jonjon kai parce que quantité augmentée c'est vague a charendo ni hake joli pour que kado abi ka bana ko fo ou pas a charendo doni ndewa ou bien koswede wa hake joldo parce que ale ko u yajra e ko la ko danji kacha kono barakoro mais o te jate o aka fo de aka chani hake joli voilà o la se ka fo bana do be banate se ka tigi blasra
k'ala ka nɔgɔya kɛ ala ka ɲuman jigin a ko k'ale hypertendu de ko ale kunkolo de b'a dimi tuma bɛɛ ko est-ce que peut vivre ko yala k'ale bɛ se ka sijan sɔrɔ wa k'ale bɛ san 37 la bon mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la si ani bana fana tɛ fɛn fasugu kelen ye koyi parce que mɔgɔ ka si bɛɛ tɛ bɔ bana la o e bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ maa dɔ bɛ yen nɔ ne yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye i bɛ taa sɔrɔ a tigi hinɛ bɛ e la parce que e ye dɔgɔtɔrɔ ye mais i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ a hinɛ min bɛ e la nka e bɛ fa to o tigi ɲɛ k'a sɔrɔ bana t'e la donc mɔgɔw kana si kɔni ni bana dulon ɲɔgɔn na fiyewu fiyewu a filɛ ka mun fɔ kunkolodimi b'ale la kunkolodimi bɛɛ sɔrɔ mais kunkolodimi sababu ye mun ye donc bana dɔw bɛ yen nɔ minnu fana mɔgɔ bɛ se k'i si bɛɛ kɛ n'a ye o t'i tɔɔrɔ las'i ma n bɛ fɛ ka mun fɔ o t'i n'i ma yɔrɔ la voilà donc pour dire que vraiment a ka ɲininkali o jaabi tɛ ne bolo ko maa si kɔni dɔnnen tɛ k'a fɔ nin hakɛ dɔ ou bien nin dɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka fɛn dɔw fɔ mɔgɔ ye parce que a ye taamasiyɛn dɔw ye mun b'a jira k'a fɔ n'i ma furakɛ yanni tile 10 cɛ walama yanni kalo 1 cɛ i bɛ se ka fatu o furancɛ la fo n'a kɛra accident de y'i fa wala fɛn wɛrɛ misali la i bɛ se k'a tigi dusukun lajɛ sisan i b'a fɔ a ye karisa bon e dusukun ye ne ɲɛ b'a la cogoya min na ni a ma furakɛ yanni kalo 1 cɛ a bɛ se ka k'i sababu ye donc ni se b'i ye komi a furakɛli tɛ se ka kɛ Mali la yan ni se b'i ye n b'i bila ka taa nin jamana masina in na i ka taa i ka opérer n'o tɛ i bɛ fatu yanni kalo 1 cɛ o ye misali de caman cɛ la ainsi de suite mais ale bɛ ka mun fɔ tan kunkolodimi o n'o misaliw tɛ fɛn fasugu kelenw ye o banaw bɛ yen nɔ fana minnu i b'a ye mɔgɔ la i bɛ se k'a fɔ bon nin kɔni t'a ni si ta san 5 ou bien san 4 ou bien san 7 a tɛna tɛmɛ o kan o n'a ɲɔgɔnnaw donc i tɛ se k'a bɛɛ fɔ k'a ban fɛn ba kelen bɛ yen kelen bɛ n'a a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na parce que n'i y'a jateminɛ médecine bɛ ka évoluer bana ninnu ta fanfɛla la surtout a n'u furakɛliw banaw tun bɛ yen n'u tun bɛ maa la a tigi yɛrɛ wolo don a bɛ fatu si ka t'o la mais sisan solution sɔrɔla o dɔw la f'a tigiw bɛ kɛ baliku ye ani mɔgɔ tɔw bɛ si hakɛ bɛɛ kelenw ye voilà bon o bɛɛ ye sababu de bon si ko dulonlen tɛ bana la kun min na mais accident bɛ ka mɔgɔ hakɛ min fa san kɔnɔ Mali la yan nɔ n'i y'o ta o ni bana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc pour dire que a ko ka ca koyi si ko in n bɛ exemple dɔ d'i ma sisan Lamine i bɛ zo minɛ sisan nɔ aw b'a bugɔ ka gabakuru kɛ k'a kunkolo ci aw bɛ tila ka a lajɛ n'a bɛ ka lamaga n ko bɛ to k'o kɛ zo na u bɛ tasuma mɛnɛ o la k'a lajɛ est-ce que u bɛ kɛ n'u lamagara u bɛ tila k'u gosi u bɛ taa ka zo in to yen dugu bɛ jɛ o t'a sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ a tɛmɛna ka taa ka sira fɛ foyi m'a sɔrɔ nka par hasard dɔ kɛtɔla ka denmisɛnnin dɔ bagabaga a b'a tigi tulo ci dɔɔnin dɔrɔn a bɛ bɛn n'a tigi sa dɔ ye a bɛ girin ka sa ka bɛn o ma a bɛ fɔ k'e ka bugɔli de y'a faga k'a sɔrɔ non a n'o ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɔgɔtɔrɔ dun ka bugɔli de y'a faga bɛnsema de don voilà dun kɛra bɛnsema juguba ye t'a da ala ka bɛɛ kisi o ma i filɛ ka kuma min fɔ nin o ma nɔgɔn dɛ i m'a lawuli a ma ka se k'a kɛ o ye ten mais Lamine k'an to médecine kalan na an terikɛ don ale étranger de don a ko denmisɛnnin dɔ de ma ko ka yɛlɛ bon denmisɛnnin tɛ kiminikɔrɔ don parce que hakili b'a bolo to a k'a ma k'a ka yɛlɛ k'a ka antenne régler so sanfɛ so yɛrɛ kundama man jan yɛrɛ a yɛlɛ a kɛtɔla k'o régler a binna a fatura mais e b'i yɛrɛ de jalaki ba le fait que n y'a tigi bila nin ci masina in na o de ye nin kɛ dɔgɔtɔrɔ i bɛ fɛn da yɛrɛ kan min ni jalaki tɛ kelen voilà Michel ko k'i ɲininka ko président tɔgɔ bamanankan na han président tɔgɔ kantigi an bɛɛ y'an kan de di e tɛ wa u t'a compter ko nombre de voix ye mun ye kan kɔ an bɛɛ y'an kan de d'a ma a fɔra kantigi masakɛ tɛ dɛ masakɛ ye wura ye faama tɛ faama ye empereur ye ɲɛma tɛ ɲɛma ye alimami ye président tɛ wele k'an ɲɛmɔgɔ ayi ɲɛma tɛ ɲɛma de ye alimami ye alimami de ye ɲɛma ye awɔ parce que o bɛ jama ɲɛma a bɛ bila jama ɲɛma ka selili kɛ président y'an kan di min ma o de ye kantigi ye il faut appeler un chat un chat a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ
ko an y'a coton hygiénique an balimamusow bɛ min ta kalo labɔ la ko yala ko a conséquence ye mun de ye hakilila delila ka kuma conséquence kan an ko coton ni mɔgɔ b'a utiliser a buruburu minnu bɛ to yen nɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka infection bila mɔgɔ voilà ayiwa basi tɛ o ɲini kɛra n balimakɛ ko bruit comme an tun bɛ ka bruit ɲini ko bruit veut dire la fille en fait la femme à mon fils comme an tun bɛ k'o ɲɛɲini nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 k'an bɛ tɛnɛn fo kosɛbɛ awɔ hɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo nba Anchu nba dɔgɔtɔrɔ ne bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔ de ɲininka bon infection de bɛ ne la n bɛ fura kɔni ta donc ni ye fura ta a bɛ nɔgɔya mais ni n bɛnale nettoyer sisan n m'a sɔrɔ ji jɛman bɛ na n ko n bɛ fɛ k'o de ɲininka ji jɛman dunnen quoi bon ji jɛman diyagoya tɛ o ka kɛ infection ye allo oui n y'a faamuya oui ɲininkali faamuna awɔ ne fɛ k'o de ɲininkali kɛ aw bɛ ka ji jɛman ko mun fɔ ko diyagoya tɛ o ka kɛ infection ye lamini mɔgɔ caman bɛna dɔgɔtɔrɔso la ji jɛman o bɛ fɛ ka ji in yɛrɛ de éliminer ka bɔ yen k'a sɔrɔ a dɔw tɛ infection ye tamasiyɛnw dɔw de b'a sen kɔrɔ mun dɔgɔtɔrɔ b'a f'i infection don n'a bɛ ŋɛɲɛ o bɛ a b'a tigi jeni n'a bɛ sugunɛ kɛ n'a bɛ furubato kɛ a bɛ digi a la a bɛ kɔnɔdimi bila a la walama a bɛ basibɔn lase a tigi la maa ma bon an b'a fɔ o de ma ko infection n'o tɛ ji yɛrɛ bɛ bɔ maa la k'a sɔrɔ o tɛ o tamasiyɛnw si t'a la wa a kasa fana i bɛ taa sɔrɔ a kasa mango donc o bɛ bɔ muso la o ye lɛminɛnpo ɲuman ye lɛminɛnpo kolon in mun tɛ ɲuman ye o de i bɛ taa sɔrɔ tamasiyɛnw b'a nɔfɛ bon kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ lɛminɛnpo in mana juguya mɔgɔ la hali n'a tigi fura kɛra sisan wagati dɔ bɛ kɛ ji in bɛ bɔ k'a sɔrɔ tamasiyɛn ninnu si tɛ o kɔrɔ ye ko lɛminɛnpo juguman min b'i la e kɛnɛyara ka bɔ o la kɛ parce que ji in bɛ dilan an fari de la wa banakisɛw fana bɛ an fari la ka kɔrɔ o banakisɛ masina ninnu de bɛ an fari kɛlɛ n'a kɛra cogoya dɔ la bon a dun fanba fana bɛ sɔrɔ mun fɛ anw yɛrɛ de ka jogo de bɛ na n'o ye parce que banakisɛ ɲuman minnu bɛ yen n'olu b'a lakana toilette kɛ kojugu de b'a to o banakisɛ ninnu bɛ bɔ i fari la banakisɛ juguman bɛ don yɔrɔ sɔrɔ a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 hɛrɛ tilenna allo allo oui ça va bien merci kuma b'i bolo Rocher. Oui, et bien, radio Mbikra fait pas fera. D'accord. Oui, ça va. Ça va, Kena? Bashitana. Allô? Bashitana, ambe kilamne, radio infra. Ouais, nya radio fera, nya fera. Et bon, il y a un docteur qui est docteur qui est quoi. Atlebila, oui. Docteur, ça va? Ça va, ça va. Oh, c'est alhamdulillah. Bon, et même si tu m'as joué le 28. Mais je me le 8 quoi. Mais il y a là Bashi de. On a le 8 chien joli. Bon. Aïe. D'autres c'est que Djabi. Ani ma frafa shadow sur la akagera c'est. Ah, comment non, il a c'est que deux fois hier. Aïe, abi famo. Monsieur Lonko. Alsa o bɛ ka biri de ɲɛfɔ an ye a bɛ faamu k'an bɛ an balimaw fo kosɛbɛ tuma caman n'an kɔnɔ fila u b'an bilasira awɔ kɛ ko buana min n'a bɛ min ko yala ko buana in k'a bɛ se ka MST dilanna bana ninnu kɛlɛ wa buana mini awɔ a mini ka ɲi bon a mugu fana ka ɲi an ka antibiotique de don a bɛ se ka kɛlɛ mais f'i ka ni fɛn wɛrɛ de fara ɲɔgɔn kan. Dɔgɔtɔrɔ sérologie toxoplasmose IgM vidas négatif IgG vidas positif rubéole IgG négatif IgM négatif. Ba ne bɛ ka tonso ɲimi de kofɔ a sirannen don n'o y'a sɔrɔ tonso bana t'ale la alors que a t'ale la. Fasugu fila de don toxo o b'a jira k'a fɔ o delila k'ale sɔrɔ mais a fari sera ka banakisɛ kɛlɛ nka tamasiyɛn de bɛ yen nɔ donc o tɛ furakɛ o parce que bana in t'ale la filanan o yɛrɛ tamasiyɛn yɛrɛ ma y'a la fɔlɔ
parce que maa caman de bɛ bi na u bɛ furaw ta k'a fɔ u bɛ ka tonso ɲimi furakɛ alors que tonso ɲimi yɛrɛ t'u la IgG n'o kɛra positif ye a bɛ k'a tigi ɲɛna ko tonso ɲimi b'ale la alors que tonso ɲimi n'a b'i la il faut que IgM de ka kɛ positif ye o kɔrɔ ye ko bana bɛ sen na sisan IgG kɔrɔ de ye ko bana kɔrɔ don o tɛ furakɛli kun bɔ wa hali n'i y'a kɔlɔsi u bɛ furaw minnu ta a kama o t'a furakɛli kɛcogo ye parce que n ye fura ta n ye dɔgɔkun 2 k'a la k'a jɔ o tɛ koyi n'a yer'i la i bɛ fura de ta kabini kɔnɔbara daminɛ fo ka t'i jigin don min na ale dun fura da ka ca parce que i bɛ se ka taa 90 bɔ a sen kɔrɔ pour que éviter ni dɔgɔtɔrɔ ye IgG d'i ma a b'a ni IgM de di donc ni IgM kɛra négatif ça veut dire que fura tɛna d'i ma alors que muso lajɔlen minnu bɛ kɔnɔma don i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 n'i y'o ta a bɛ taa 95 bɔɲɔgɔnko la a bɛɛ ye négatif ye positif t'a la parce que ne yɛrɛ hakili t'a la n ka positif sɔrɔ nin y'a san 4 ye n bɛ ka muso kɔnɔma minnu lajɛ n ma mɔgɔ si ye ko tonso ɲimi bɛ minnu na a caman bɛ yen u b'a f'i ye ne yɛrɛ ka kɔnɔbara chaque fois ni ye kɔnɔ ta tonso ɲimi bɛ ne kɔnɔ tiɲɛ tonso ɲimi tɛ kɔnɔ tiɲɛ siɲɛ 2 o a dan ye siɲɛ 1 ye parce que i fari b'i immuniser a bɛ n'a fɔ ni ɲɔni ye mɔgɔ minɛ a t'i minɛ siɲɛ 2 o i ka diɲɛlatigɛ la o lamini ɲɔni awɔ n'a ye maa minɛ soit i ti bɔ a la nka n'i kɔni bɔra a la hali n'i ma furakɛ n'i kɔni bɔra a la a t'i minɛ bilen parce que i farikolo yɛrɛ de bɛ a kɛlɛlan dilan o la siɲɛ wɛrɛ min b'a to a tɛ fɛn a k'a b'i fo k'a bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ anesthésie obstétrique sexologie sémiologie chirurgicale bon ale ye médecine branche dɔw de ɲininkali kɛ tan nɔ anesthésie ye kirinanw ye mɔgɔ min anesthésiste o ye kirinankɛla ye obstétricien bon obstétricienne fana bɛ yen nɔ o ye gynécologue aw b'a fɔ ma gynécologue e m'a ye an b'a fɔ gynécologue obstétricien parce que gynécologue ye mɔgɔ min b'i janto musow la minnu n'u lajɔlen tɛ musobanaw la obstétricien kɔrɔ de ye i b'i janto muso lajɔlen fana la parce que gynécologue bɛ yen minnu t'u occuper muso kɔnɔma la donc et puis infirmière obstétricienne fana bɛ yen nɔ sage femme bɛ yen minnu bɛ obstétrique kɛ sage homme fana bɛ yen nɔ minnu bɛ obstétrique kɛ bon sexologie o ye branche dɔ de ye mun bɛ a tɔgɔ ye di gynécologie ni psychologie furancɛ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛna bana dɔ ko la sisan misali la n'o ye dununkɔrɔnin ye e bɛ taa sababu dɔ ɲini a la cɛya minɛnw fanfɛla la ale ni farilaji n'o ye hormone ye i tɛ fɛn sɔrɔ yen e ye gynécologue ye donc i bɛ jate mun bɔ o de k'a fɔ a ka ca ala fɛ mun filɛ nin ye a la sababu fanba comme a bɛ se ka kɛ kunkolola ko fana ye donc o la sexologue bɛ intervenir yen nɔ de ale ka baara ani psychologue man jan ɲɔgɔn na ten parce que technique dɔw de bɛ yen nɔ ale ni kumaɲɔgɔnya de bɛ kɛ ani banabaatɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ fura yɛrɛ sɛbɛnni kan voilà bon sémiologie dɔgɔtɔrɔkan na n'i y'o fɔ o kɔrɔ ye ko taamasiyɛnw science min bɛ taamasiyɛnw étudier bon chirurgie o ye opération ye opération fan bɛɛ a bɛ fɔ o ma ko chirurgie voilà. Michel ko i denkɛ ko a ko ale ye garisɛgɛ sɔrɔ bogotiginin dɔ fɛ 2009 ko ba y'o di furu la 2012 cɛ dɔ ma a ko ale tilala ka kalan na sisan Senegal jamana kan ale nana sisan kalan bannen kalan jolenba ale nana kɛ société belebeleba dɔ ye an ka jamana nin kan o dafu ye sisan ale ni muso in de bɛnna la sa ko k'a furu sa k'ale k'o furu ko yala k'o bɛ kɛ o ye kelen ye o ye ta ye dɔgɔtɔrɔ a ko yala ko mɔgɔ bɛ se ka jɛ muso fɛ ko sida bɛ mɔgɔ min na ka sɔrɔ k'i ma fɛn sɔrɔ wa kumaw filɛ ayiwa Lamini n bɛ min fɔ a ye sitanɛ kana bila dɛ walimuso ko k'o furu sa e k'o furu a tɛna muso dɛsɛra dugu kɔnɔ wa a t'o to yen sa wa
yi ka wato na a jira mu wara ma ita ga kalanjana inda na ta musu wara yini kan to di wal muso de hoyi akan ko mo inde docteur Etad. Oui, si la bi sɔrɔ kafoɲɔgɔnya sen fɛ walama furubato sen fɛ a ka ɲininkali jaabi y'o de ye o. Voilà. Ayiwa ale ɲɛ b'o dɔ la sa kɛ a bɛ faamu docteur hydrocéphalie ko yala ko o intervention ko bɛ kɛ Mali la yan wa? Awɔ. O bɛ kɛ yan mais a bɛ ɲa hali n'i y'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ o jaabi kelen don parce que a filɛ ka mun fɔ malformation de don a tigi n'a bɛ bange de walama dɔw bɛ bana jugu dɔ b'u sɔrɔ yan a bɛ se ka kɛ méningite ye o bɛ se ka kɛ o conséquences ye bon o furakɛ cogo tɛ kelen bon ale filɛ ka opération ko mun fɔ tan opération yɛrɛ bɛ kɛ a bɛ réussi o mais kɔfɛ infection de bɛ se ka kɛ a tigilama sababu ye parce que tɛmɛsira mun bɛ yen nɔ ni ji kan ka bɔ o fɛ o tɛmɛsira in lakanani ka gɛlɛn kosɛbɛ voilà donc o de y'a to hali maa caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko alhamdulilayi an yɛrɛ fo dɔw bɛ kɔrɔtɔ ka taa so k'a sɔrɔ a ko ma ban kɔfɛ problème bɛ se k'a tigi sɔrɔ succès ba t'ale la ten a kɛra tubabu jamana ye a kɛra yan ye a ka réussite man ca. Docteur, k'i ka kuma hépatite A, B, C ani mɔgɔw b'o sɔrɔ cogo di komi k'i ka kuma kosɛbɛ hépatite B in de kan. Oui, parce que ani fana tila o la fɔlɔ parce que a kumana prostate fana kan ye. Waaw, B o de y'a juguman ye o a bɛ se ka maa sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa ka sira fɛ i fari b'a kɛlɛ ten. Bon, B in virus de don. A fana ye virus ye, C fana ye virus ye. Maintenant, virus in bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya sira fɛ ni B don. A bɛ sɔrɔ den bɛ se k'a sɔrɔ a ba fɛ. Wa ni mɔgɔw joli donna ɲɔgɔn na fana a bɛ se ka sɔrɔ o sira fɛ. Kuma dɔ la hali wɔsi ji fɛ ani daji ninnu fɛ a bɛ sɔrɔ. O de y'a to ni a bɛ maa mun na fɛn mun b'a to i bɛ se k'i yɛrɛ kisi a tɔɔrɔ ma pour que a kana yɛlɛma i fɛ n'o ye o tigi kafoɲɔgɔn maa ye o de ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a ma yɛlɛ i bɛ boloci kɛ. Ne tɛna n sinsin hépatite yɔrɔ foyi kan ni boloci in tɛ parce que virus filɛ nin ye n'a ye maa sɔrɔ a furakɛli ka gɛlɛn n'a ye minɛ kudayi don hépatite B yɛrɛ filɛ nin ye n'a bɛ maa la a yɛrɛ k'a fɔ a b'i la déjà a bɛ ka évoluer a ka gɛlɛn ko a tigi ka furakɛ k'a ban a b'a la kudayi de a bɛ fura ta kudayi de farafin fura t'a ban tubabu fura t'a ban parce que une fois que n'i ye fura jɔ dɔrɔn virus in dogolen don yɔrɔ mun na a bɛ bɔ ka na joli la n'i bɛ ka fura ta a b'i dogo bon alors que kunbɛ cogo mun b'a la a tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 900 kan i bɛ taa vaccin san mais yanni vaccin i k'a k'i yɛrɛ la i bɛ taa hépatite B sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a yɛra k'a fɔ a t'i la o la vaccin bɛ k'i la kalo kelen o kɔfɛ i bɛ vaccin filanan kɛ kalo 6 o kɔfɛ i bɛ kelen kɛ o kɔfɛ san kelen i b'a kɛ o y'a bannen vaccin yɛrɛ fɔlɔ fɛ 1800 de don sisan 900 de don o de ka nɔgɔ ka tɛmɛ bana ka don i la kan parce que e tɛna ɲɛɲini d'autant plus que tamasiyɛnw tɛna k'a tigi la hépatite banakisɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ la i san 18 a bɛ taa tamasiyɛn wulila k'i si to san 50 de la a bɛ fɔ dɔrɔn ko karisa biɲɛ tiɲɛnen don a tiɲɛ kun ma dɔn sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a bɛ ye k'a fɔ hépatite B banakisɛ mun dor'i la kabini san 18 ne t'a kalama de o de taara biɲɛ dimi lase e ma o dun b'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ et puis o tɛ hépatite B dɔrɔn ye fɛn fɛn ye banakisɛw fanfɛla ye ko minnu n'u o bolociw bɛ yen yanni mɔgɔ ka u furakɛli ko ɲɛɲini i k'a boloci ɲini k'a kɛ o de ka fisa e m'a ye jamana sɛbɛnw caman bɛ yen i ti don o jamanaw la fiyewu la min n'i ka bolociw dafalen tɛ bana don o ko la parce que non seulement e b'a jɛnsɛn i ka du kɔnɔ ani i ka jamana kɔnɔ i bɛ tila ka taa jɛnsɛn o jamana masina ninnu na n'ale dun donna yɔrɔ kelen na i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka dugu maaw bɛɛ minɛ.
nege juru ye ame docteur a tunye ɲininkali wɛrɛ fana kɛ tuguni a ko yala i bɛ se ka kuma prostatite. Voilà, prostatite. Prostatite chronique, des complications possibles, des causes et des conséquences et comment soigner ça. Oui, allez faire comme faut ça non. Mɔgɔ caman bɛ siran prostate bana ye alors que prostate bana in filɛ nin ye mɔgɔw bɛ siran mun ye o ye cancer de la prostate de ani adénome de la prostate. Parce que olu yɛrɛ sababu jɔnjɔn dɔnnen tɛ o nka prostatite o ye infection de ye mɔgɔ bɛ se k'o kɛlɛ o kɛlɛ cogo tɛ dɔwɛrɛ ye ni sugunɛjeni b'i la a furakɛ joona n'o tɛ hali ni sugunɛjeni in tɛmɛna barakisɛ ninnu bɛ yɛlɛ sugunɛ fɛ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ prostate la ni a tɔgɔ ye lɛminɛnpo bana bɛ maa mun na i yɛrɛ furakɛ o de y'a to hali ni lɛminɛnpo bana bɛ muso la tamasiyɛn tɛ cɛ la n ko dɔgɔtɔrɔ bɛ fura sɛbɛn aw fila bɛɛ kun parce que a b'a dɔn banakisɛ ninnu tɛ ka tɔɔrɔ lase e ma sisan fari la mais o bɛ taa yɔrɔ min na o bɛ taa tiɲɛni kɛ yen nɔ k'a sɔrɔ e ma bɔ a kalama e bɛna bɔ a kalama ko min na o b'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ jango ale ye chronique ko kuma mun fɔ o kɔrɔ ye a mɛnna banakisɛ ninnu donna mɔgɔ la u bɛ yen yɔrɔ ninnu latiɲɛ a bɛ n'a fɔ Lamine ni a tɔgɔ ye di nalo bɛ so kɔnɔnaw la o bɛ kɛ cogoya min na dɛ i y'a dɔn ale bɛ don so kɔnɔ dɔɔnin i bɛ taa dɔgɔkun 2 kɛ k'a sɔrɔ i ma so kɔnɔna nettoyer yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a kɛn bɛ ka fan bɛɛ minɛ parce que a bɛ a tigi yɔrɔ mun a bɛ tiɲɛni k'a la fana i bɛ taa sɔrɔ o yɔrɔ in tɛ dilan bilen o yɔrɔ in bɛ sa de parce que c'est comme trompe ko problème ninnu boucher ninnu ceci cela la n'o o bouchera o y'o bannen ye o mais a tɛ boucher don kelen o dɔɔnin de don o yɛrɛ de y'a to an bɛ siran infection chronique ninnu ye parce que ni infection aiguë ye mɔgɔ sɔrɔ aiguë ye mun bɛ maa sɔrɔ sisan a ma mɛn n'a y'i sɔrɔ sisan nɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ fura d'i ma o y'o bannen ye n'a ma taa n'a tigi ye mais chronique ni i bɛ taa sɔrɔ o kɔni bɛ to yen o nɔ bɛ to yen kuda ye a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ mun ni a tɔgɔ ye di kunna b'a tigi la bon kunna bɛ daminɛ ni kaba de ye fari la Lamine il suffit que dɔgɔtɔrɔ ka kaba ye dɔrɔn a bɛ furakisɛ dɔw d'i ma o b'a ban mais ne mana kaba stade la fo wagati min na kunna kɛra sababu ye k'i sengoni ni tɛgɛgoniw tigɛ c'est fini solution t'a la hali ni kunna furakɛra est ce que dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka sengoni ninnu falen a bɛ se ka tɛgɛgoni ninnu falen o y'o bannen o ye séquelle de ye voilà nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo oui allo oui radio min b'i kɛrɛfɛ b'a faga an tulo b'i la d'accord oui allo oui an bɛ k'i laminɛ an tulo b'i la ne bɛ fɛ ka kuma dɔ kɛ fɛ a tulo b'i la d'accord ne muso n y'a furu a kan ka san 2 bɔ sisan mais an dara dilan na a tɛ ka sentiment sɔrɔ quoi bon o kɔni i ni muso de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɔgɔtɔrɔso la pour que dɔgɔtɔrɔ ka ɲininkaliw sɛmɛ a la ko jumɛn na a tɛ k'a sɔrɔ ou bien peut-être a bɛ k'a sɔrɔ e de t'a kalama k'a fɔ a bɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ de bɛ ka kuma n'a ye waati bɛɛ an bɛ da fo an ka wuli a tɛ sentiment sɔrɔ a tɛ verse yɛrɛ sɔrɔ n'i y'a ye verse la yɛrɛ i bɛ ka sentiment sɔrɔ de a ɲɛ ma a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ oui an tɛna ɲɔgɔn faamuya o yɔrɔnin na parce que sentiment ko in a kɔrɔ ka ca maa dɔw bɛ yen u tɛ sentiment yɛrɛ kɔrɔ dɔn a b'u ɲɛna mun bɛ mɔgɔ tɔ kelen sɔrɔ n terimuso y'a ɲɛfɔ n ye cogoya min na diyagoya don o tamasiyɛnw fana ka kɛnɛ la o de ye sentiment tamasiyɛnw ye nɔ bon i tilala k'a fɔ tuguni k'a tɛ verser o ye mun ye muso fanfɛla la voilà bon tu vois que an tɛ ka kuma kelen fɔ dɔgɔtɔrɔ b'a ɲɛfɔ a k'a faamu kɛ non parce que o de y'a to ni babu fasugu ye a ka ɲi de a n'a muso yɛrɛ de ka taa dɔgɔtɔrɔso la ɲɛfɔli ka kɛ pour que ka muso n'a hakili jira ɲɔgɔn na n'o y'a sɔrɔ a tunnen don terminologiw de la wa n bɛ k'a fɔ kun min na Lamine parce que maa caman de bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ bana t'u la o olu bɛ ka fɛn mun ŋaniya n'u yɛrɛ ye u tɛ k'o de sɔrɔ parce que u y'a mankuti ma a bɛ cogoya min na a tɛ ka kɛ ten donc finalement a bɛ k'olu ɲɛna ko bana de b'olu na k'a sɔrɔ mun yɛrɛ y'a ɲɛf'u ye k'a bɛ kɛ nin cogoya in na i bɛ taa sɔrɔ bana yɛrɛ b'o tigi de la parce que e b'i fari dɔn i tɛ maa wɛrɛ dɔn dɔgɔtɔrɔ de bɛ se k'a fɔ ko a b'aw bɛɛ fari dɔn
c'est pourquoi ma caman bɛna dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ ni fɛn masina in bɛɛ na lamini an y'a fa sugu bɛɛ de ye i bɛ taa sɔrɔ bana t'u la faamuyabaliya dɔrɔn dɔw yɛrɛ bɛ ka fura ta o k'a ta fɛn normal kama e bɛ ka lɛminɛnpo ko kuma mun fɔ e ko caman bɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka fura ta ji jɛma in ji in kana bɔ alors que ji in yɛrɛ ye hadamadenya de ye n'o t'i la yɛrɛ i ye banabaatɔ de ye e bɛ ka fura ta pour que k'o tigɛ ka bɔ yen an ye cɛw fana ye minnu bɛ na i bɛ taa sɔrɔ i bɛ hakɛ to lamini maaya sanfɛla la kuru dɔw bɛ falen kuru misɛnmaninw ni mɔgɔ kɔgɔra o de bɛ kɛ bon dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka fura to o kama n'i kɔgɔra ni cɛ ni ko i kɔgɔra o kɔrɔ ye cɛ dafalen san 19 tɛ yan donc kuru bɛ falen misɛnmaninw de don mais maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ don dɔ la ŋɛɲɛ y'u minɛ parce que a bɛ se ka kɛ lɛminɛnpo banakisɛ donn'u la ou bien kaba ka ŋɛɲɛ bil'u la ŋɛɲɛ in mana kɛ a yɔrɔnin bɛ birendi donc o sen fɛ u bɛna taamasiyɛn dɔw kɔlɔsi n'o ye kuru ninnu ye alors que kuru ninnu bɛ yen a mɛnna o tɛ bana ye i t'a sɔrɔ a tigi bɛ ka bana a b'a kunna k'a fɔ bana b'ale la alors que o bɛ bɛɛ la mais dɔgɔtɔrɔso de la i b'a faamuya k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la bana tɛ ne bɛ ka mun filɛ bana ye bana de nana don a sen kɔrɔ donc o de y'a to n y'ale fana kɛ bana ye ou bien dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u b'u plaindre ko kuru bɛ testicule sanfɛ u bɛna fɔ dɔgɔtɔrɔ nin kuru nin f'a ka bɔ testicule kan alors que testicule yɛrɛ ce n'est pas lisse n ko kuru de falennen don a fan bɛɛ la dɔw yɛrɛ bɛna lamini dɔgɔtɔrɔso la ko siw falennen don testicule sanfɛ parce que a b'olu ɲɛna ko si kan ka falen yɔrɔ alors que testicule si bɛrɛ tɛ falen dɛ nka kelen kelen ni mun bɛ falen o ka jan ka tɛmɛ hali si tɔw kan mais i bɛ taa sɔrɔ lɛminɛnpo b'a tigi la a tigi b'a yɛrɛ ŋɛɲɛ a ka kɔlɔsi bɛ taa boli o bɛɛ kan a b'ale ɲɛna ko nin bɛɛ de ye ŋɛɲɛ in sababu ye k'a sɔrɔ o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la musolakaw bɛ na u b'a fɔ ko n tɛgɛ donna hakɛ to lamini ɲɛfɛla la n bɛ ka maga kuru dɔ la dingɛ b'o la donc a bɛ kɛ e yɛrɛ ɲɛna ko bana de b'o la alors que bana t'u la o bɛ ka maga wolonugu da de la ainsi de suite a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ a ma nɔgɔn donc fo ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye k'a faamu Michel ko an tun bɛ ka san arajoso in tɔgɔ ɲininkali k'an balimaw y'a ci ka na santoro de don awɔ santoro de don mais e y'a fɔ e m'a fɔ de o ye kin tɔgɔ de o santoro awɔ ma ko karantela ni santoro wa awɔ radio santoro o y'a tɔgɔ da kin yɛrɛ de la ye k'an bɛ Jibril Touré fɔ ale bɛ Lactoya la a b'a kɔ Jikɔrɔni golf la u bɛ jɛgɛ sugu bɛɛ de feere ayiwa kɔgɔji jɛgɛ kɛnɛ jɛgɛ ba jɛgɛ fruits de mer n'o ye crevettes ni gambas crabe ninnu zonzon ninnu bɛɛ lajɛlen ani mafɛnw wa ni mago bɛ ani mafɛn n'an sugu façon bɛɛ ni mago b'u la u bɛ taa d'i ma f'i si dilan kan u ka numéro de téléphone o ye 79 08 85 92 ani 66 22 46 20 ani 71 44 44 21 Lactoya Bako Jikɔrɔni golf la n'o y'olu ka numéro ye Jibril Touré an b'ale fo kosɛbɛ Banjugu Touré Demba Touré Mamedi Jakite ani Adama Gana Amina yarabi lamine bi Lactoya yɔrɔ dɔn Lactoya o t'an ka farafin jamana ka taa fɛngɛ ala a bɛ jamana min kɔni kan sisan kɔni ale farafin jamana ka jan i bɛ taa sɔrɔ ale ka jɛgɛw bɛ bɔ fo Japon de n ko Lactoya bɛ fo Japon Lactoya bɛ Japon de ala ka dɛmɛ kɛ k'an bɛ Japon ni miliyɔn asa sogo b'a fɔ kosɛbɛ Lactoya a bɛ fɔ yen de a b'u ka parc national de la Japon yen nɔ n'a tɔgɔ ye Shikotsu k'an bɛ Sanogo fo kosɛbɛ Isuf Sanogo ale ye géométre ye commune 5 mairie la a kaw Michel ko k'i ka ko ka d'a ye kosɛbɛ ayiwa ko ala ka kanu to Amina yarabi Asan Simiga Jane tɛnɛ a k'i ma ye dɛ ne don o don bɛ ci lase ma direct la Asan Simiga Jane a bɛ filɛ nin ye Jelibugu la plaque rouge yɔrɔ la tɛnɛ a bɛ fɛn sugu bɛɛ de b'a ka yɔrɔ la surtout denmisɛnnin sanbara ɲumanw a golo purupuru yɛrɛ ka fara denmisɛnnin tulonkɛfɛnw caman kan a finiw ni a tablettes ni muso ka saki ɲumanba ninnu a bɛɛ ye purupuru de ye a nalen minɛnw camanba de ye tile fila n'a ka magasin kɔnɔ Asan ko Madame Diané a ko awɔ kɛ a ko
a y'ale de Jane dɛ madame Jane t'ale dɛ e m'a fɔ k'ale ka yɔrɔ ye Ali Baba Caverne d'Ali Baba elle est 40 volets Janelaka ninnu u tɛ ɲɔjɛlen de kɛla dige ni mago b'a san na sa i bɛ 77 e denw tɛ wa ne denw de don dɛ olu ye ne taw de ni mago b'u la i bɛ 77 14 17 75 asa fana bɛ juillet ninnu doni ka taa surtout que a nalen bɛ ni tablette ɲuman ye f'i ka so 77 14 17 75 k'an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'a sera ka jamu in de falen sa u bɛ fisaya ma Madame Cissé Hassan Diané Madame Cissé Hassan Diané nka k'a kɛ Madame Cissé parce que i bɛ ka sɛmɛ k'a fɔ ne t'a dɔn e bɔ yɔrɔ min na a k'a kɛ Madame Cissé Hassan Sila u bɛ fisaya ma kosɛbɛ Asa Sogoba ko k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw ka dugawu k'a ye k'ale kɛra ingénieur informaticien ye nka baarako de ma se sababa ma fɔlɔ k'a ka dugawu k'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ ingénieur a bɛ k'a ɲɛɲini fana koyi a mago bɛ wari dilan walasa ka se ka baara kɛ i bɛ hakili de miiri fɔlɔ ka a y'o miiri ka ban ayi i bɛ prototype de dilan fɔlɔ ka fɛn dɔ prototype dilan ka fɛn dɔ de dilan fɔlɔ ka ye k'a bɛ kɛ ten asa k'i ka Asa Sogoba k'i ka fɛn dɔ ordinateur Mali ordinateur k'i ka prototype dilan n'i nana n'a ye an bɛ wele kɛ lala i na se ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'i dɛmɛ nka i t'a dɔn ko i tɛ dɛmɛbaga sɔrɔ f'i kɛlen ka t'i jɔ gouvernement fana da la ko n ka prototype ye nin u b'i ɲininka de ko tubabu dɔ b'i kɔfɛ n'i ko ko e ta in ta ye sa sabu b'i kɔfɛ a lamɛn a fɔ i bɛ tubabukan de fɔ fɔlɔ kɛ n'i yɛrɛ y'a fɔ bamanankan na yɛrɛ farafin tigɛlen da farafin ɲɔgɔn na i b'o wele tɔgɔ la wa u b'i ɲininka de ko yala ko tubabu dɔ b'i kɔ wa n'i ko k'a wɔ dɔrɔn wari bɛna bɔ yɔrɔ yɔrɔ sa a bɛ bɔ yen i b'o tɔgɔ dɔ bamanankan na kisikasa ye mun ye complexe d'infériorité kisikasa de b'a tigi la ka fɛn wɛrɛ fisaya ni i yɛrɛ ye ala ye finman da ka barika de don finman na fɛn bɛ saga finman de la hali den wula i bɛ taa sɔrɔ sa kunsigi finen don ɲɛkisɛ finen don a bɛ fɔ de ko mɔgɔninfin a tɛ fɔ ko mɔgɔninjɛw donc barika de bɛ finman na mais an yɛrɛ de bɛ ka bɔ a la n'ala sɔnna Lamini ye hakili jigin k'an to kalandenya la i bɛ taa sɔrɔ an ka karamɔgɔw yɛrɛ bɛ consultation kɛ yɔrɔ min na dɛ mɔgɔw tɛ taa kɛ ka yen fa dɛ u bɛna kɛ ka anw de ka bureau fa ne ni tubabu dun fila tun bɛ consultation kɛ donc olu kɔni fɛ ninnu ye mɔgɔ jɛmanw ye olu de bɛ se kosɛbɛ ka tɛmɛ finman ninnu kan alors que an yɛrɛ de ye finman ninnu ka kalandenw ye ne m'a f'i ɲɛna fo mɔgɔw bɛ to ka kɛlɛ box de consultation nɔfɛ m'a f'i san ko ni e ko Asa Sogoba ka prototype dilan m'a f'i ko n'a ye prototype dilan n'a taara yira gouvernement na u b'a ɲininka yala i ni français dɔ de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'a ko ayi ko ni maliyɛnw de don dɔrɔn u tɛ da la ayi n'i bɛ taa jira d'abord il faut k'i ka veste ni cravate siri o tɛ sɔrɔ notre ministre tɛ ne reçoit o wa il faut kana bamanankan fɔ dɛ i b'a fɔ tubabukan na mɔgɔ yɛrɛ kan'a faamuya fiyewu i bɛ ka mun fɔ ala k'an ka kisikasa ban a bi yɛrɛ ye ala k'o duwawu minɛ nɛgɛjuru ye mugan ni kelen yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo i b'i kumakan kɔrɔta dɔɔnin ko n bɛ fɛ ka docteur ɲininka comme ne ka opération kɛra ma mais ji de bɛ ka bɔ n ka joli la quoi voilà kaka i ka opération sugu jumɛn kɛrɛ opération de kɛra quoi kɛrɛ mun de kun bɛ kɛrɛ la ko mun tun bɛ a taara dɔgɔtɔrɔ bon il faut que ɲininkaliw caman ka se ale la pour que an k'a faamuya parce que opération yɛrɛ kɛra wagati jumɛn na est-ce que a joli yɛrɛ nɔgɔyara ou bien a nɔgɔyatɔ la don parce que ni joli bɛ nɔgɔya ka taa fɔ i b'a ye a bɛ mɔsɔ kabini joli kɛnɛ don joli bɛ bɔ a la fo ka taa tɔ kɛ ji bɛ ka bɔ a la fo ka taa fɔ ji fana jara wa golo in fana bɛ ka kɛ a yɛrɛ ye ka bɔ golo bilenmaya la donc wagati dɔ bɛ na se i b'a ye a b'a tigi ŋɛɲɛ a bɛ se ka étape ka ca voilà bon kuru fasugu jumɛn de opéré la ale yɛrɛ fanfɛla la parce que a ko kɛrɛ bon kɛrɛ est-ce que u ye kɛrɛ de fara ka taa fo rein de opéré wa a kuma ka ca mais ale t'o bɛɛ dɔn a la n balima ko n balimamuso ko k'ale garisigɛlen don kalo 5
a ko ale ka fɔnɔ ti ka jɔ k'a taara dɔgɔtɔrɔso la k'u ko pali de don a y'o furakɛ ayiwa pali min fana furakɛli tɛ ka ban dɛ ba fɔnɔ bɛ ka continuer halisa bon n'o y'a sɔrɔ pali de don e ka furakɛli tɛ ka ban i bɛ taa sɔrɔ pali fana sababu in tɛ ka ban parce que an b'a fɔ mɔgɔw ye ni pali y'i minɛ bi hali ni furakɛra la sinikɛnɛ ni soso y'i kɛ o pali kelen in b'i minɛ o n'i ko mɔgɔw ma i bɛ si sange kɔrɔ parce que a bɛ k'ale ɲɛna ko soso tɛ k'ale kin n'ale bɛ si sange kɔrɔ alors qu'o fɛn tɛ an bɛɛ b'an sigi télé kɔrɔ le temps que ka taa komi an tɛ télé lajɛ sange kɔrɔ o fɔlɔ fɛ Lamine ne yɛrɛ siran kojugu soso ye ko ne tun bɛ télé lajɛ sange kɔrɔ ni mana soso yɛrɛ mankan mɛn déjà n bɛ bana tellement n bɛ siran ye mais n delila la ka don ni télé sange kɔrɔ ne tun bɛ n da ne tun bɛ télé lajɛ k'an to sange kɔrɔ i b'i to sange kɔrɔ ka télé filɛ ka télé la télé de bɛ kɛnɛma quoi ne bɛ sange kɔrɔ bon sisan an bɛ an sigi ten nɔ hali n'i bɛ clim de kɔrɔ de toute façon soso kelen kelenni mun bɛ yen nɔ n'u b'i kin dɛ hali ni soso kelen ma n'i kin k'o bɛ pali bilen n'o y'a sɔrɔ a ye maa kin bana bɛ maa mun na voilà donc a tigi b'a jateminɛ k'a fɔ an ma si soso kɔrɔ hali n'i ma si a kɔrɔ i kɔni sigira a kɔrɔ a y'i kin bon pour l'instant vaccin tɛ yen nɔ ni vaccin de sɔrɔla mɔgɔw bɛ lafiya wala hali ni soso y'i kin a tɛna sumaya bilen la mais le temps k'o ka sɔrɔ il faut que pali ka furakɛ ka ɲɛ parce que surtout muso kɔnɔmaw furakisɛ dɔ bɛ yen nɔ an b'a di muso lajɔlenw ma an b'a fɔ a ma ko SPX den saba ta ko kelen i b'a fɔ dɔw fana ko kunun u b'a fɔ n'a bɛ an da fɔnɔ ta ko kelen kalo kɔnɔ ale dabɔra de pour que ka mɔgɔ lakana k'i kisi pali tɔɔrɔ ma kalo kelen bɔɲɔgɔnko la mais n'i y'ale ta hali ni pali y'i minɛ a tɛna juguya parce que pali fana muso kɔnɔma fanfɛla la a bɛ tɔɔrɔ lase ba ma a b'a lase den ma a bɛ se ka kɛ den yɛrɛ sababu ye k'a to a ba dɛmɛ la voilà et puis muso kɔnɔma fana ka pali ka jugu ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan ale ni denmisɛnnin ta ale ni mɔgɔw minnu bɔra jamanaw la soso ti yɔrɔ minnu na docteur à quoi peut-on vivre éternellement étant en bonne santé sans faire le rapport sexuel sans problème wa a ko comment awɔ comment o bɛ hakilila de bolo parce que rapport sexuel ma dɔw hakilila ko mɔgɔ tɛ se ka balo diɲɛ la n'o tɛ parce que o bɛ de kunna o e lamɔna ni o idéologie de o rapport nin tɛ maa dɔw kunna o voilà olu yɛrɛ fɛ nin ye nɔgɔtɔya ko ye d'abord rapport ye nɔgɔtɔya ko ye voilà ne maa dɔw ɲininka fɛn bɛɛ bɛ dusukun in de bolo voilà donc a b'i kunna k'a fɔ déjà nin tɛ ne ka ko ye c'est tout c'est comme mɔgɔ min y'a bila a kunna n tɛ cigarette min n tɛ alcool min ni mɔgɔ y'a fiyɛ bon cɛ min bali tɛ mɔnɛ bɔ comme an bɛ to k'a fɔ kumaw la cogoya min na ka kɔrɔ alors k'u ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la mais monsieur Lenko a fɔra ko cɛ i tɛ cigarette min i tɛ dulɔ min i tɛ woro ɲimi i tɛ siramugu min ko est-ce que e kan ka sigi bulon kɔnɔ e man ka sigi an ka bulon kɔnɔ dɛ cɛfarifɛnw de b'an ka bulon kɔnɔ e tɛ dulɔ min e tɛ sira min e tɛ siramugu min e tɛ woro ɲimi e tɛ jate cɛ fɛ dɛ o tun y'an ka bamanan hakili de i tɛ jatigiw fɛ dɛ bi dun ayiwa bi tubabukɛ mana wa tubabukɛ n'a ka dulɔ nana dɛ a m'a fɔ k'an ka woro bila ayi a m'a f'i k'i ka woro bila a ye woro bila a ye woro ji de dilan a ye woro de bila k'an ka sigati min a m'o fɔ ten ya mais an tun b'o fana kɛ yan woro tun y'an ka fɔlɔ de an ka taba tun tɛ yen wa janba in kɔni o tun ye falibo de ye falibo kelen kelen ni min filɛ nin ye falibo e jɔ dɛ ne ko bɛ nin kuma in fɔ tiɲɛ don wa tiɲɛ yɛrɛ de kɛ Lamine fali kelen kelen e k'a kɛ tasuma laban de i k'a kasa na a lajɛ a bɛ kɛ cogoya min a ka farin dɛ falibo de don k'a sama n'i y'a sama ka kɛ daga kɔnɔ jamba daga kɔnɔ a bɛ wele ko tabadaga f'u b'u kunkolo yuguyugu n'a ye ka farin dɛ falibo ayi mais taba min bɛ sɛnɛ nin ye dun Lamine sa o ye yiri de ye nin de ye fali bo yɛrɛ de ye a bo bɛ ta k'a yɛrɛkɛ tile n'a jara parce que fali bo bɛ n'a fɔ bin de i y'a dɔn n'i ye bin fara ɲɔgɔn kan fali bo in bɛ ten de o a ka farin dɛ bamanankan na yɛrɛ yɛrɛ b'a fɔ ko bin de o yanni tubabuw ka bin kana o o de tun bɛ kɛ an ka dagadun kɔnɔ ka mais nin bɛɛ hakililaw de Lamine parce que culture kow de nana ninnu ye tubabuw fana fɛ yen nɔ par exemple sisan nɔ anw fɛ yan fɔlɔ fɛ mɔgɔw minnu taara tubabula n'u nana
donc mɔgɔw b'u ye dulɔmi la ni cigarette parce que a b'olu ɲɛna ninnu sigira tubabu jamana kan u tun bɛ na ni idéologie mun ye non yen nɔnɔ ne ka ca n'i ma dulɔmi i tɛ se ka balo a bɛ hali maaw ɲɛna dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ minnu na ni dulɔminaw don ni u bɛ opération kɛ mais mɔgɔw b'a anw ɲininka halisa mais est ce que mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ opérer k'a sɔrɔ i ma dulɔmi est ce que mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ opérer i ma opérer i ma libitɔn min kuma bɛ dulɔ ma o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ siran na o ye idéologie kɔrɔw de parce que ɲɛ b'a la dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ tan don tubabu jogow b'u la u bɛ dulɔ min u bɛ cigarette min donc olu yɛrɛ fɛ ça c'est tout à fait normal fo b'a fɔ karisa kɔni a tɛ fa dulɔ la nka a bɛ se a ka baara la dɛ au contraire ni maa bɛ maa opérer i man ka dulɔ min c'est comme mɔgɔ min bɛ ka mobili boli i bɛ ka dulɔ min voilà. Ala ka hɛrɛw caya nɛgɛjuru ye fuga ni kelen foni fu tan ni kelen yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo n bɛ fɛ ka kuma monsieur Lenko de fɛ monsieur Lenko tulo b'i la ale tun bɛ ka ko san radio so tɔgɔ a tɔgɔ radio centre yɛrɛ awɔ aw dɔ y'a fɔ an ye voilà a dalen bɛ centre yɛrɛ de la parce que centre ni quarante la o ye radio so in kɛ centre radio centre ye quoi awɔ radio quartier tɔgɔ o ɲɛfɔra voilà mais radio so in yɛrɛ bɛ quarante la de quoi a bɛ quarante la de ya awɔ a bɛ quarante la de voilà a diyara n ye n'an foli b'aw bɛɛ lajɛlen awɔ n'ala sɔnna an b'i fo kosɛbɛ k'an bɛ sagaw bɛɛ fo wa weleli la kan dugu ka n'u ka dugu ye basi tɛ o yɛrɛ de b'a fɔ ten dɛ maa dugu man d'an dugu ye han sankaw ko tɛ yan maa dugu man d'an dugu ye u jo tɛ de awɔ o dugu caman bɛ yan bi dɛ dɔgɔtɔrɔ ko ni miyam opération kɔfɛ ko yala ko o tigilamɔgɔ bɛ se ka den sɔrɔ wa awɔ mais d'abord miyam opération fanba tɛ kɛ den ko kama o miyam opération bɛ kɛ mun kama a bɛ se ka kɛ den ko gɛlɛya ye mais a caman bɛ o ti mɔgɔ bali ka den sɔrɔ a ka ca ala fɛ a bɛ na ni kɔnɔtiɲɛ de bon miyam bɛ se ka opérer parce que complication dɔ yera a kɔnɔ a bɛ se ka tulɔmi ka mɔgɔ faga dimi fɛ dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ opérer parce que basi bɔn ka ca a tigi ka chaque fois a bɛ joliko dɛsɛ lase a tigi la ma en tout cas miyam bɛ opérer o k'a sɔrɔ complication de b'a la ou bien a bɛ a tigi bali ka den sɔrɔ n'o tɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ maga miyam la maintenant hali ni a tigi ma den sɔrɔbaliya in sirilen tɛ o miyam de la peut-être a sirilen don fɛn wɛrɛ de la madame Traoré Jinaba Jawara o yɔrɔ de y'a tiɲɛ o fana ye n den dɔ de ye Jawaralaka ninnu a kɛra baara ye koyi a bɛ hippodrome 2 la a ko bruit ko ye c'est féminin singulier et comme le docteur a si bien dit c'est la femme du fils de quelqu'un la brute est un animal privé de raison juste une petite contribution a ɲana kɛ nka ayiwa a bɛ faamu n'ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo ayiwa i tulo b'an na nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yanfoyilakaw de ma weleli kɛ fɔlɔ à chaque fois an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ mais yanfoyilakaw i b'a fɔ k'u ka weleli man ca i b'a fɔ ɲininkali t'aw bolo yanfoyila ye wa yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo bon ne b'a fɛ ɲininkali dɔ de kɛ quoi komi aw bɛ to ka fura min fɔ ko zanfala fura quoi zanfala voilà zanfala de bɛ bɔ ne la bon ne ye fura misɛnnin ninnu caman ta ka dɛsɛ mais o si la a tɛ nɔgɔya a to ka nɔgɔya tuma dɔ la mais a to ka na tuguni dɔgɔtɔrɔ zanfala o furakɛbaa ye dermatologue de ye o dermatologue de ka baara y'o ye i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la kaba furakɛlaw kaba furakɛlaw de b'i dɛmɛ o ko nin na kosɛbɛ ala ka nɔgɔya k'i ye awa a diyara n ye an bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ a diyara n ye an b'i fo dɔgɔtɔrɔ a ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko problème ba dɔ de b'ale da la il n'arrive pas à aimer
Ah, lui, il n'arrive pas à aimer. Hein. D'autres sera fait au froid sur là. Bon, fait kungolo la ko ye. Ni docteur ma sigi ka kuma a tse ka sababu jɔnjɔn dɔn a la. Parce que aimer fana bi bɔ yɔrɔ min na a sababu jɔnjɔn dɔnnen tɛ ten o. Ne delila k'a f'i ye Lamine, mɔgɔ si ni tin ti wolo. K'a fɔ mɔgɔ wolola don min na nin tin bɛɛ na n bi nin fɛ i ti foyi fɛ parce que o b'a sɔrɔ e yɛrɛ t'i yɛrɛ fɛ yɛrɛ parce que e t'i yɛrɛ dɔn e ma denmisɛnnin san na woro kuma ni n'i m'a minɛ a bɛ taa yɛrɛ don tasuma la a bɛ taa yɛrɛ don ale t'a yɛrɛ kalama o donc diɲɛ in de kɔnɔ a tigi bɛ sɔrɔ ka dege fɛ ni n'o tɛ an mago bɛ minɛn fɛn fɛn na pour que an fɛ ka kɛ i ka k'i yɛrɛ fɛ o i ka k'i maa wɛrɛ fɛ o minɛn ala b'o ni hadamaden dilan o kabini a tigi bɛ a ba dɛmɛ la nka wagati dɔ de bɛ kɛ k'i to diɲɛla ye ala bɛ o minɛn ninnu activer parce que u sunɔgɔlen don i fari bɛ sɔrɔ ka kunu a bɛ kunu kun jumɛn na o dɔnnen tɛ hali sini wa dɔw yɛrɛ fana ta tɛ kunu kun jumɛn na o dɔnnen tɛ dɔw ta yɛrɛ bɛ kunu ka ɲɛsin u yɛrɛ de ma dɔw ta bɛ kunu ka ɲɛsin muso ma ni cɛ don dɔw ta bɛ kunu ka ɲɛsin u cɛ ɲɔgɔn ma walama u muso ɲɔgɔn ma ainsi de suite bon mɔgɔ dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ déception don o fana bɛ se ka k'o ye ɲɛnatigɛ ko ye mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ muso dɔ bɛ ko dɔ k'a la o bɛ muso ko nɛgɛ bɔ a la a tigi yɛrɛ b'a f'i ye vraiment ne yɛrɛ tɛna furu bilen ou bien hali ni hadamaden ma ko k'a la a ye ko dɔ de kɛ tɔla ye a hadamaden ɲɔgɔn na mun a tɛ fɛ ale ka sɔrɔ o situation in kɔnɔna la ɲɛnatigɛ yɛrɛ ko bɛɛ nɛgɛ bɛ bɔ ale la furubato ta fanfɛla la parce que mɔgɔw hakilila ko fɛ ye furubato dɔrɔn de non fɛ bɛ kunkolo dilan a bɛ dusukun dilan yan'a ka se furubato yɔrɔ ma parce que n'a ma furubato i b'a kɛ parce que mɔgɔ bɛ se ka furubato kɛ maa fɛ i t'a tigi fɛ o o ye hadamaden animosité yɔrɔ in ye parce que a tigi bɛ k'a mago ɲɛ ten k'a sɔrɔ i bɛ kɛ maa fɛ k'a sɔrɔ furubato fana tɛ wala o fɛn de furubato y'o dafalanw ye voilà parce que n'i mana exemple ta sisan nɔ sunguruba bɛ jɛ mɔgɔ min fɛ a b'o fɛ yan ale bɛ wari de kɔ o ale de a bɛ mun fɛ fana o bɛ yen o donc fɛw fasugu ka ca mɔgɔ b'i den fɛ cogoya min na ani bɛ i ba fɛ cogoya min na ani fa ani dɔgɔnin ani muso ani mɔden si ni si tɛ kelen ani i terikɛ ainsi de suite i bɛ taa sɔrɔ maa bɛ se ka kɛ i yɛrɛ woloden i t'a fɛ mais i bɛ kɛ dɔ fɛ mun e n'a tɛ bɔ jamana kelen yɛrɛ la parce que aw tin bɛ ɲɔgɔn na aw de sera ka ɲɔgɔn faamuya aw hinɛ bɛ don ɲɔgɔn na hali tuma dɔ la mɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ i b'i den ko lamɛn a hinɛ i b'i yɛrɛ minɛ i bɛ taa sɔrɔ mais ni waliden don i bɛ hinɛ o la mais i b'i yɛrɛ den to yen parce que o bɛɛ ye mun ye culture ko b'a la hadamaden ɲɛkɔrɔ ko fana b'a la parce que n'i ye ko dɔ kɛ sa a bɛ fɔ ko e den tɛ o de y'a to alors que i den i bɛ ban o yɛrɛ de la par exemple tout de suite i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka lamɔden min ne fɛ yen sisan ni ne den mana ko dɔ kɛ n bɛ busan ta k'a lamaga mais lamɔden mana kɛ n t'a bugɔ ainsi de suite. Munna parce que a tɛ faamu de wa. dɛ o tɛ mɔgɔ seko bɛ i ta la c'est comme k'i yɛrɛ bugɔ i bɛ k'i den bugɔ i bɛ k'i yɛrɛ de bugɔ ni accident kɛra sisan Lamine i b'a ye tout de suite hadamaden toujours mɔgɔ b'i kɛrɛfɛ i b'o de protéger ka tɛmɛ i yɛrɛ kan c'est pourquoi hali ni mɔgɔ bɛ mobili boli la n'i kelen don i bɛ vitesse mun ta ni conscience b'i la ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ dɔ b'a la i bɛ taa sɔrɔ ala k'an kisi hali ni accident kɛra e de bɛ to ɲininkali la sa ne ko karisa fɛn ye sɔrɔ wa i t'i yɛrɛ ɲininka o e bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ sen karilen don i t'o kalama de telle sorte que pour dire que protection ka di maa ye koyi alors que i yɛrɛ b'a ko la e b'a ye sisan nɔ denmisɛnnin dɔ bɛ sira kan sisan nɔ i ɲɛ b'a la mobili fɛ ka yala a kan i bɛ girin ka boli ka taa e yɛrɛ kɔni i t'a jateminɛ k'a fɔ mobili a bɛna se ne yɛrɛ non e ka objectif fɔlɔ ye mun ye e karisa kɔni mobili kana s'a ma e yɛrɛ b'i yɛrɛ fila nɔfɛ sa mobili bɛ fɛrɛ ka taa n'aw fila ye ou bien i b'a tigi sauver ale bɛ to yen nɔ
parce que adamadenya kɔnɔna ko ka ca o yɛrɛ de ye hadamaden hali baganw o bɛ baganw fɛ yen nɔ bon ni nin ma kɛ hadamaden mun na dɔrɔn i bɛ kɛ bagan fasugu dɔ de ye Lamine don dɔ la an tun bɛ kungo kɔnɔ fin na an tun bɛ pan na an ka dumuni bɛɛ banna an ye mun kɛ a bɛ tile 3 kɔ mɔgɔ si tɛ dumuni kɛ an tun bɛ ka ji de min a y'a sɔrɔ dumuni fɛnw bɛɛ banna mais mɔgɔ si ma sa maintenant minnu kan ka na mɔgɔ minnu nana o y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔ 60 bɔ minnu mobili nana mun kan k'an dépanner bon yen nɔ fana n'i ko k'i bɛ taa yɔrɔ dɔ la vraiment kungo kɔnɔ fin de don i bɛ se minɔgɔ bɛ se k'i fa sira fɛ yɛrɛ ou bien kungo k'i fa sira donc jamana ko de ka fisa tuma dɔ la dɔw de bɛ yen nɔ mun o mobili nalen mun kɛ o ti mɔgɔ bɛrɛw ta an ko ko bon komi o ti mɔgɔ bɛrɛw ta an ko ko o ka denmisɛnnin ani muso ta an yɛrɛ jɛna mais o y'a sɔrɔ kibiri kɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ Lamine mobili ma taa k'ale to yen koyi n'u kun ko k'a ti don a b'a yɛrɛ fa ou bien a bɛ maa wɛrɛ fa parce que ale ma limaniya yɛrɛ de k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n ka to nin na et pourtant olu taara an yɛrɛ tilala ka na ku u la o mɔgɔ kelen mun donna bolo mɔgɔ yɛrɛ tun ma bana ye o mɔgɔ kelen de banana jaa soso ye kiili mun kɛ a la k'an to o bana nana wula fɛ k'a to mobili kɔnɔ o ye mun ye parce que ale hakili la k'ale yɛrɛ de b'a yɛrɛ lakana alors que non ala de bɛ mɔgɔ lakana c'est pourquoi o fɛn fasugu ninnu caman bɛ yen limaniya de bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na donc pour te dire que hadamadenya yɛrɛ kɔni ko ka ca de telle sorte que tuma dɔ la conscient bɛ yen ani inconscient ye mun ye e yɛrɛ bɛ mun kɛ fiyewu k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a contrôler fiyewu conscient ye mun ye i bɛ mun contrôler mɔgɔ bɛ cɛmannin n'a dɔgɔmuso surveiller pourquoi parce que a bɛ kun na de k'a fɔ karisa kɔni a ladamunen don k'a fɔ a lamɔna k'a fɔ mɔgɔ man ka kafoɲɔgɔnya kɛ i balimamuso fɛ n ko ye éducation de ye sinon mɔgɔ bɛ kafoɲɔgɔnya dɔw bɛ yen u bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ hali u ba fɛ o fa dɔw b'a k'u denw fɛ o différence jumɛn de b'o ni maa cɛ mun bɛ danfara don a n'a den ni ɲɔgɔn cɛ donc ça veut dire que a tigi ka inconscient de sera a ka conscient na finalement a mago tɛ ko la bilen parce que n'i ko k'i b'a ko kɛ dɔrɔn i bɛ sina ka frein minɛ ainsi de suite bon ni mɔgɔ min ma s'a yɛrɛ la c'est pour que hali dɔ ye ɲininkali kɛ ko est ce que mɔgɔ bɛ se k'i si bɛɛ kɛ diɲɛ in na i ka tila k'i ja diɲɛ la k'a sɔrɔ i ma furubato kɛ ale yɛrɛ de fɛ furubato ye diya ye o n'o tɛ n'i ye maa dɔ ɲininka furubato in tɛ foyi ye o t'olu ka programme yɛrɛ la voilà d'ailleurs le fait que tɔw yɛrɛ bɛ furubato kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu tigɛlen don mɔgɔ tɔw bɛɛ la yɛrɛ minnu bɛ k'a kɛ voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna ou bien n b'a ci kuma b'i bolo ne bɛ se ka ɲininkali dɔ de kɛ dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la ne tun bɛ ka pikiri de kɛ nin na ne ka koli tigɛra kabini ne y'a daminɛ ne ye kelen de kɛ koli la i b'i ka radio in faga dɛ radio min b'i kɛrɛfɛ maintenant sisan ne seginna ka taa dɔgɔtɔrɔso la u ye fura sɛbɛn ka di ne ma ne bɛ k'o ta kɔnɔdimi daminɛ ne ka e bɛ k'o fura ta kɔnɔdimi daminɛli la allo awɔ e ka ɲininkali ye mun ye seginna ka taa tuguni an ye echo kɛ ko fiɲɛ de bɛ ne kɔnɔ ko mun b'i la e y'a faamuya Lamine ko jumɛn b'i la ko fiɲɛ de b'ale kɔnɔ ayiwa parce que i bɛ t'o lamɛnni la oui kɔnɔbara la quoi fiɲɛ a faamuna ko fiɲɛ de b'a kɔnɔbara la oui Lamine o ye mun ye echo b'a jira k'a fɔ colopathie fonctionnelle o yɛrɛ ɲuman na o de b'ale la maa caman bɛ yen analysew jaabiw b'u jatigɛ ko fiɲɛ bɛ kɔnɔbara la mais fiɲɛ bɛ bɛɛ kɔnɔbara la o n ko dumuni ninnu dilantɔ la kɔnɔbara kɔnɔ yen nɔ n ko usine de don c'est comme sisan nɔ usine bɛ ka a ka fɛnw dilan n'a bɛ sisi ni labɔ yɔrɔ dɔw fɛ gaziw bɛ kɔnɔbara la olu bɛ échappé fan dɔ fɛ kɔnɔbara ye falen don o de la o parce que dumunifɛnw bɛ ka yɛlɛma banakisɛw bɛ kɔnɔbara la mun bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka dumunifɛn ninnu bayɛlɛma olu yɛrɛ bɛ gazi dilan dumunifɛn dɔw fana b'o don olu fana gazi ka ca
de telle sorte que kɔnɔbara gaz be donc a tigi kɛtɔla k'a ye ko kɛ i b'o o gazi ye donc a tigi a mana f'a ye ko gaz be dɔrɔn a jaabi tigɛ a b'a filɛ k'a fɔ a ye fiɲɛ man ka sɔrɔ mɔgɔw kɔnɔ la ni ko n'a yɛrɛ na se kɛ bana de bɛ na de telle sorte que ale yɛrɛ ɲinana pewu a taa kun yɛrɛ kɔ n'o tɛ a taa kun tɛ ko fiɲɛ b'ale kɔnɔbara la nka o de y'ale haminan ko ye sisan ale taa kun de ye n ka laada tigɛlen don n bɛ fɛ a ka na o de fiɲɛ bɛ n kɔnɔbara la o tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la o mais fiɲɛ ko kuma in fɔra dɔrɔn o y'ale hakili détourné k'a ɲɛsin o ma sa k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka problème ye mun ye o de lala sisan a bɛ fɛ ka den de sɔrɔ a ka laada tigɛlen don ale dun ka hakilila la ni laada tigɛlen don mɔgɔ tɛ se ka kɔnɔbara ta bon pikiri n'i y'a kɛ a bɛ f'i ye karisa a bɛ se ka maa ka laada tigɛ k'a sɔrɔ bana tɛ nka bana wɛrɛ bɛ se k'a don a senkɔrɔ o fana bɛ kɛ laada tigɛ sababu ye a bɛ kɛ ɲɛna ko ye pikiri pikiri n'i y'a bila donc laada in bɛna a yɛrɛ ma mais a ka suma de voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifo 11 yɛrɛ tilenna allo n b'a ni ce kuma b'i bolo docteur an tu ne tun bɛ ka jardin de kɛ ni san 3 de kan na bon sa n y'a bila n ka jour bɛ ka na normal la mais n b'a dɔn n'i y'a bila i ni période min kɛ k'a sɔrɔ i ma grossesse sɔrɔ quoi n'i y'a bila n'i ma kɔnɔ ta o tɛ jardin nɔ ye bilen parce que n'i y'ale bila hali bi i bɛ se ka kɔnɔ ta sini ni kɔnɔ ma ta i bɛ taa ɲɛɲini ko mun na ma ta ala ka nɔgɔya k'i ye voilà Lamine ale filɛ k'o mun fɔ a dilannen don fɛn min na ni pikiriw ni ta ka surun ɲɔgɔn na mais kelenw tɛ pikiri bɛ se k'a to bon i bɛ se ka kalo 6 bɔɲɔgɔnko kɛ a tigi ka lajɔli bɛ se ka sumaya mais hali n'i tɛ laada ye o kɔrɔ tɛ k'i tɛ kɔnɔ ta alors que jardin ni ale n'i y'ale bila dɔrɔn a banna ale t'i bali ka kɔnɔ ta bilen voilà dɔgɔtɔrɔ a ko ale bɛ san 23 la ale ma furu fɔlɔ a tun bɛ fɛ ka min ɲininkali kɛ k'ale ye fɛn dɔ la kɔlɔsi a la ko ni ale ka ko jour d'ovulation k'a bɛ dimiba de ye a barakɔrɔla la ko a kelebaw ko ni u bɛ mɔgɔ min sɔgɔsɔgɔ k'a bɛ fɛ ka faamuyali sɔrɔ a la ne y'a f'i ye n ko sunɔgɔ bɛ yen wa dɔgɔtɔrɔ wagati min na ni yɛlɛma de bɛ don muso ka laada la kalo labɔ la kalo o kalo n'i y'a ye laada yɛrɛ bɛ na sababu bɔ hormone dɔ de la mun bɛ dilan fan da yɔrɔ la n'o ye ovaire ye ovulation fana bɛ kɛ yen de maintenant hormone wɛrɛ bɛ tila ka dilan o de b'a to laada bɛ tigɛ hormone fana de b'a to fan bɛ tɔrɔ yen nɔ o fan tɔrɔtɔ la donc dimi gɛlɛn bɛ se ka maa dɔw sɔrɔ o wagati in na nka ni dimi y'i sɔrɔ il faut k'i ka taa dɔgɔtɔrɔso la pour que a ka lajɛ est ce que dimi sababu bɔlen don fɛn wɛrɛ la wa mun t'o ye wa est ce que fan dilan yɔrɔ yɛrɛ de problème dɔ bɛ yen wa teri dilen sababu ye ovulation in gansan de ye wa ovulation a tɛ ka kɛ ka ɲɛ de wa c'est comme gagi kɔnɔdimi bɛ maa la donc dɔw bɛ yen i tɛ sababu jɔnjɔn y'a la o tɛ juguman ye mais sababu jɔnjɔn bɛ se ka ye a dɔw la juguman dɔ fɔ a bɛ na ni opération ye a tigi la voilà dɔgɔtɔrɔ ale ta ye ko ale kɔnɔ bɛ kalo 6 la ko nka furucɛ in kɔni bɛ furubato kɛ n'ale don o don ko yala a tɛ ko s'ale ma wa furubato kɛli ye tiɲɛ ye nka don o don ma fɔ dɛ k'a b'a kɛ don o don parce que hali maa lajɔlen tɛ furubato bɛ se ka kɛ don o don kuma tɛ a tigi lajɔlen don donc o ma ɲi cɛ yɛrɛ ma a ma ɲi muso ma o tɛ k'u ka don dɔ bila munna b'a bɛ se ko dɔ la nka i b'i tɔ koyi bilikanboli tɛ laban bilikanboli o bɛ laban biri e tɛna cun yɔrɔ dɔ la o tɛ laban dɛ don o don ala de bɛ so la mais don o don a tɛ ɲɛ dɛ a bɛ faamu fari yɛrɛ kan ka lafiya dɔɔnin n'a bɛ ko b'i ye kudɛ 8 de boli 8 kilomètres basi tɛ nɛgɛjuru ye 21 fonifo 11 yɛrɛ tilenna allo an tulo b'i la oui n balimakɛ kuma b'i bolo bon n bɛ se ka kuma docteur de fɛ
Oui, a tulo b'i la. A tulo b'i la. Bana dɔ bɛ yen nɔ n y'a jateminɛ ni a b'a kɛ tugunni ni sogo kɛ n y'a ye fanga bɛrɛ cɛ na. Dɔgɔtɔrɔ y'a faamu. N y'a faamuya n m'a faamuya parce que ale ko fanga bɛrɛ t'a la fanga bɛrɛ t'ale la o kɔrɔ ye di ko n'ale bɛ furubato kɛ fanga bɛrɛ tɛ n ko fanga bɛna ka mɔgɔ to furubato la. I y'a faamu wa? Allo? Awɔ, oui. K'i ka ɲɛfɔli kɛ. Awɔ, bon, o de don, bon, n kɔni y'a fɛ minɛ fanba ye na bon ni ka fɔ ɲɔgɔn fɛ ni ye ka fɔ ɲɔgɔn fɛ ni ye siɲɛ kelen tɛ. N'ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ ye faamuyali oui. Siɲɛ kelen bɛ miniti joli kɛ? Filanan de tɛ sɔrɔ wa? N tɛ filanan sɔrɔ. E b'a fɔ de ma ko fanga dɔgɔya. Filanan sɔrɔli la. I bɛ san joli la? Ne bɛ san 24. E ma muso furu fɔlɔ? San 24. E ma furu kɛ fɔlɔ? An ma furu kɛ. I tɛ muso furu fɔlɔ i ka sɔrɔ ka to ka na weleli kɛ k'i farikolo reposer dɔɔni. I farikolo lafiya i ka sabali fɔlɔ i ka muso furu i bɛ sɔrɔ ka na. N'o tɛ o kɛ baara ye dɛ sisan denmisɛnnin jeunes de bɛ ɲininkali kɛ ko olu fanga dɔgɔyara. K'a sɔrɔ olu yɛrɛ fanga ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ. U bɛ baara min da u yɛrɛ kan o de tɛ wa? U bɛ min da u yɛrɛ kan ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn olu de bɛ tila ka na tuguni ko olu fanga dɔgɔyara. A ko ye nin ye ala ka dɛmɛ kɛ an bɛ mɔgɔ laban ta nɛgɛjuru ye 20 ni 1 foni fu 11 kuma b'i bolo. Allo. Oui. An ce. Ne fɛ ka ɲininkali kɛ docteur la. A tulo b'i la oui. Ne ta ye kɔli ko de docteur. Mun bɛ kɔli la? Awɔ mun de bɛ kɔli ci se muso ma jiginniyɔrɔ la? Kɔli ci. Den de b'a lajɛ a ma kɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan ni muso kan ka jigin. Awɔ. Labɛn fo denso da in a bɛ dayɛlɛ ka s'a dan na n'a tigi tɔntɔnna k'a sɔrɔ a ma s'a dan na kɔli bɛ ci c'est pourquoi hali ni tɔntɔn kɛ ko nana kɛ dɔgɔtɔrɔ b'a a tigi n'a hakili jira ɲɔgɔn na a b'a fɔ yen nɔ ka na tɔntɔn fɔlɔ a ma se. Awɔ mais a conséquence bɛ se ka kɛ mun ye n'i bɛ fɛ ka den wɛrɛ sɔrɔ a kɔfɛ est-ce que a bɛ se ka s'i ma tuguni wa? Non jagoya tɛ a ka mɔgɔ sɔrɔ tuguni. ye accident ye mɔgɔ sɔrɔ siɲɛ kelen o kɔrɔ tɛ ko siɲɛ wɛrɛ k'a b'i sɔrɔ parce que ni mɔgɔ ka kɔli bɔra yen sisan jiginna ni i jiginnen kɔfɛ n ko kɔli kura de bɛ tila ka dilan tuguni. Wolonugu da in bɛ dilan kura ye tuguni. O de kun. I ni ce welela an b'i fo dɔgɔtɔrɔ ale tun ye mɔgɔ laban ye an ka foli b'i ye bi temps in ma nɔgɔya sunɔgɔ bɛ dɔgɔtɔrɔ la sɛgɛnnen tɛnɛ yɛrɛ kɔni dɛsɛra yɛrɛ pewu. K'an b'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to a k'an bɛn sini sufɛ n'ala sɔnna ma. Dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47. Dia kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi katika